Зяасэвэ цан үзэгчтэй. За жоох удаад хэлсэн боловчлаараа. Энэ нөгөө нэг хоцрогдолтой байсан маань. Тэрнээс одоо тайдтаас үзүүлэх гэж юмас жоохон жижигрүүлчлээ. Ястас тоглолтын өнөөдрийн ихний тоглолт буюу 6 дахь тоглолт. Өнөөдөр нийтдээ 6 тоглолт тоглоно. Нартай чиний тоглолтны одоо хэрэгцсэн явж байна. За хамтдаа тоглолт хэрэгэд үзцгээе. Бас оцорж яг тоглолтын эхний 2 минутыг бас адуулж хэлүүлсэн дуучлаараа. Ямар ч тач бол ямар ч алдагдлгүй асуудалгүй явагдаж байгаа. За стрим бол яг эхлэлгээрээ хэлсэн байна. Оролцсон нийт хүмүүс яг үзэж байгаа хүмүүстээ орой мэнд хүргье. За яг одоо PGC 2021 2 7-ны weekly survival маань өнөөдрийн 2 дахь тоглолт буюу нийтдээ 6 дахь тоглолт маань эхлэх байж байна. Өнөөдөр нийт 6 тоглолт явагдана. За өнөөдрийн байдлаар бол Genji 5 дахь тоглолтоос орж ирээ сүүлийн 2 тоглолтыг тоглоно. За муу тоглох юм бол Genji gift бол маргаашийн 5 тоглолт үлдчихэж байгаа. За тэрэн дээр check идэж чадахгүй болоод ерөөсөө 3 дахь 7-ныхаа weekly final-д орж чадахгүйгээр ер нь бол Genji баг энэ жилийн PGC Grand Final-д яг шалгарч чадахгүй гэдэг нэг хэрэгцээтэй болж байгаа. За яг одоогийн байдлаар бол killer SSG баг 30 гэлдгээр 1-4-ийг тэргүүлж байгаа. За Fury gift бол өнөөдөр эхний тоглолтоор орж ирсэн. За өнөөдрийн бол яг 6 дахь тоглолтоор орж ирж байгаа. За Cash-ны хувьд бол өчигдрийн тоглолтын дээр сүүлийнх тоглолтоор орж ирсэн ер нь нэлээд дунсан. Яа чанстай тоглолт үзүүлж чадаагүй. За Ghibli харьцангуй бас яг гайгүй тоглох юм болов уу гэж харахад бол 2 тоглолтын байдлаар бол ер нь нэлээд эрттэй болтноос болоод явчаад харагдчихсэн. За 11 аймаг ч гэсэн ер нь бол сүлээлт жоохон өндөр байсан ч гэсэн яг тэр хүлээлтээс яг давсан тийм тоглолтоос үзүүлж чадсан. За өчигдрийн байдлаар бол харин өстө жинк Нави бид нар дандаа ихний тоглолтоор чек инт тийм а гэдэг. Эсчил ерөөсөө Нави чек бол үүрчүү гэдэг гаргачлаа шүү дээ. 2-7-ны дараалал ихний тоглолтоор Нави чек гэсэн 2-7-ны дараалал ихний тоглолтоор MSG-с чек интсэн. Тийм болохоор бас нэлээд гой тоглолтууд гарч ирж магадгүй болов уу гэж миний зүгээс их бодож байна. За SSG-с rotation дээрээс нэг тоглож байгаа л да. Яг одоо бол PGC Sport гэжтэй. За тийм ээ PGC Sport-оос нөхөд баг энэ гэлийг авах боломжтой юм шиг байна. Тэгээд бас хэсэг доонуудыг жоохон энэ дуун зүрд мөрж байгаа нь яаж вэ манайхаа зүрж байгаа бол эртгэлээрээ. Бол хийж мэдэхгүй шүү. God Mark-аг үзэг ажиллаа. SSG ч өөрөөсөө нэг тоглож өөрөд босчих юм байна. Тэр нь яг Мэдас 2 тоглож ороод ирчих. Мэдийн тоглолчоос яг доошлоод шаклуу дайрчих юм бол харин жижиж магадгүй. Зятуудтай авч өгн уустай да. Юу хог шидэд дайраад ороход бол баг Мэдийг тоглолтоос насч яваад байхад ай болоо шэнд түү тайп гэсэн дискодер явж байгаа SSG. Баш уруудаад баг 2 тоглож харах юм болоо. За кино бол рот олдлес sharp shot 4K ямар ч алдагдлуугаар ер нь бол SSG-гээд хэдий дөрөд ордошнд орчлаа. За тойрог бол шахаад хэлсэн. Өнөөдрийн тоглолтууд ер нь асуудаг урд явах гэж миний зүгээс их найдаж чинь тэгээд хүлээлт нэлээд өндөр байгаа. Тэгэхгүй бол ингээд хараад тахад бол нэлээд удаад байсан шүү дээ. Өчигдрийн тоглолт бол ялангуяа баг нэг завсарлагын дундаж минутын зүгээр дор 40 минут. За нэг тоглолтод бүр 50 минут завсарлага авах чинь нэ. Яг иймэрхүү жоох удаан завсарлага авж байгаа тохиолдолд бол бас тэр тоглогч нарын хөвдөлцөлтэй. Миний хувьд үзээд жоохон өөр юм оролдоо сууж байгаа болохоор тэ тоглогч нар чинь яг тухайн нөхцөл байдал дээр бас илүү хүнд байдал дээр те ингээд 30-40 минут компьютерыг хаард ингээд одоо халалт ингээд тоглоомын бэлтгэлээ ингээд базаачаа байгаад тахтана. Гээл дахин давт ингээд хахаар тэр тоглогчийн яг тэр ур чадрынх нь нэг жоохон чадамжинд буурдаг ч юм уу. Тэрхүү нэлээд олон асуудлууд гарч ирж байгаа. За ямар тач Mad Dog өнөөдөр яах нь вэ? 2 дахь 7 хоног дээр за weekly 3-ын хувьд бол эхний чек хийсэн багуудыг харуулж байна. New app-нэрээ сүүлийн тоглолтоор чек хийсэн. Биш. Мо. Тим liquid ч нэрээ гарч ирсэн шүү дээ. Liquid гарахтаа одоо тэгтээ liquid 3-7-ыг дахиад автан чек хийдэг юм бол бүр чек ингэж одоо дахин автан weekly 3 дээр ялчих юм бол бүр амар азархан тоглол гарч ирэх гээд байна. Торог яг граммар дээр нэг иймэрхүү торог дандаа гарч ирэх юм те. Боромчгийн элпоцгийн урдуур мөнтгийн талуу татж байгаа торог амар хөвчлэн олон гарч ирэх юм. Гайх юм да хаяас.
За Assocation Gaming нийт 6 тоглолт. PGC Esports 3. За тоглолтын эхлэлд ерөөсөө нэгэн тоглогчийг унгасан байна. Тэр нь бол PGC Esports-ос нэг тоглолт болсон. За Virtus Pro Squadra, Pro Squadra, GNL гэх ер нь бол бүгд л нэлээд зэрхэн тоглож байна дөө. Горн Heaven Americano Tossi. Физтэй таарлаж байна. Fix. Tossi-ны дээрээс орж ирж байгаа. Ямар амар гейм дайчод оси. За Fix-с салгаж аваад Фэзэгээс тоглолтыг гурлаа. Өчигдөр Фэзэг нэрэллээ хүлээсэн шүү дээ. Бараг 3 биш 30 минут хүлээгээд дахиад тоглолт эхлэх гэж 12 минут болсон. Нэлээ ер нь бол удсан байгаа. Би ч бараг үгүй хэлсэн дээ тэр юм дээр. Я бургам. Надя чи хоны вечер. За артишнууд бүгд яг юундаа орж ирж байна. Одоо энэ дээр яг Fury баг GNL-тэй байлдаж магадгүй хаа. GNL-тэй бас сайн тоглолт шүү дээ. Тоглолтын чадрын хувьд бол GNL ялтч билээ сайн тоглолт үзүүлдэг. Тэгээд яг одоо үндсэн 2 дахь тойргийн төвийг бол Virtus Pro багаас төвлөсөн байна. За нийтдээ Esports-ийн уртлын байрал Esports-д орсон баг бол байхгүй. Esports-д дуустдаг тойрог гарч ирэх юм бол гоё. Олон баг байлдаж магадгүй байх. Хаяа, Занси rotation. Нашаа нэлээд зэрэгтэй Esports-ийн захын байр авсан байрлал. Жиблэгээс мөрөө ороод ирж байгаа. Каш нөгөөдөл англи дээрээс ламбуу зүүн дөрөв гүйж байгаа юм байна. Энэ тоглолчтой баг ингэж явж байгаа. Ландрын талд байна. За аюугүй шүү дээ Ландрын. Ламбуутай спор орж ирээ. Тэгээд одоо Жиблэг багсаа лидер Спиринба гэсэн 3 тоглогчтой. Лидерийн тоглолтыг харж лээ. Жиблэгийн хувьд одоо ламбуу лидер Спир Римба. Ер нь гайгүй баха. Тэгээд болгоны тоглолчийг хамгаалалтаа унаас юм чинь Кашин багс хамгаалтан дээрээс одоо жоо нэгтэй ороод зэрэг трейдний тоглолчтой орчих юм бол хүнд бодлыг тэнцээ байгаа шүү дээ 3-3. Аль алаас нэг тоглож алдсан байгаа болохоор айгуул да. За Ландрын нейдер. Юу спрей оо nice Римба. Кобраг унаад авч байна. Кашин багаас ингээд 2 тоглолчтой. За Спир ардаас нь Ландрын нэг унаж байгаа. Яг одооны байдлаар бол гэржсэн UP ганцаараа яаж унах вэ? Зуурж байна. 2 тоглолч нь оклаа ижлээ. 6 HP-д цохон дээрээс Римба давж гарч ирэх хэлэг үзсэн нэр Кашин багаас 16 дугаар хооронд харин Жиблигээс нэг тоглож алдсан үгс алдаагүй байна. Хоёрыг яг байлдаад дууссан гол ардасантай хийж нэвлээд. За энд чинь бүр Assocation Gaming лөө. Тэн зэрэг GNL-с дарж байгаа бол Жибли багийн сүүлийн тоглолчийг за яаж байгаа скүүцээ Жибли баг ардаас нь 15 дугаар 14 багийн төвөр тоглогчтой Assocation. Тэгтээ чи ороод ирсэн Tossi энэ ролтс Корн 2-ыг. За Корн нөгөө талах хүрсэн. Кини энэ ямар глач тоглолтыг аяж шүү. Хоёрын нэдэд 3 дахь ардаас нь спред гэж байгаа. GNL Sport-ийн 14 дөрөв хооронд
За ингээд 2 солонгос баг 1 хятад баг тоглосон хамгийн эртүүд асагдаад яг 13 баг 48 тоглогч 2 дахь дөргийн байдлаар. Гэтэ ямар зөрөгтэй байлт ч нэ богд. Гэт нэгт нэлээд зөрөгтэй байлаад хэлчихлээ. Юу болов? Ягаад ингэж явж гисэн Монголдод байна? Physical ETG Space Station 3, BBL Esports 3, Virtus Pro Squad, Pro Squad, Program Squad, Mat Squad, Circle Squad гэл. За бүх өгөөд яваад ортишинд орж эхэлж байна. За 4 цаанаасаа гацжээ. Над дээр жижигч өгсөн чинь. Ой та чат уншиж чат ер нь бич боломжтой хүмүүс байгаа бол дүрсэн гацж гин үү сквал дүрсний дууд зөрж гин үү гэдэг яг хэлээд өгч шүү дээ. Тэгэхгүй бол ингээд яг өөрөө сонсоод мэдэх боломжгүй байгаа болохоор та хүн хэлээд өгөх боломжтой бол хэлээд өгөөч. Зөрж ивэл бас хэлээд зөрж ивэл шууд арга хэмжээ авах гэдэг. За манай нэг YouTube Poppy гэдэг нэг эвгүй бэлт тавьдаг. Үзэгч маань орж ирнэ. Одоо ингэж л ороод ирд юм дөө. Ай. Яах вэ? Юу болох нь? Орчлоо. Зянордрам шин дэрч драйв байдаад Virtus Pro-гийн. За баярлаа. Гол болоос нөгөө өөрөө сасаа мэд чадахгүй болохоор. Virtus Pro-г өнөөдөр нэг чекэндэн дэ. Надад 40 дээр чекэнд чадаагүй яг топ 4-д ороод алдаад лээ. Өнөөдөр бол батараа нэг чек хийх хаа. Axleft-ийн бэрэл Фиригийн Кикамоковыг салгаж авч байгаа. Зянд чин боёслаар фэзэ фаствэсийг унаж аваад Фири багас чин яа мау дээрээс нь орж ирээ Фиригийн флаттыг ноклаа гэсэн. Фири багас 2 давж алдчихлаа гол нэрээс. Пирогос өндөрлөг байр дээр тоолж бод. Тэр он ямар зөрөгтэй ороод тэр 3 тоолчлоо. Ямар ч кор байхгүй жиж. Тэр цаанаас инсайт корлоод байгаа ч гэсэн. Axleft тэтэрхий. Жон цаашаа нээж идчихлээ. Гэтэ момоо хажуулаас нь гарч ирээ. Ронг харагдахгүй англ дээр инсайтын харагдахгүй англ дээрээс гарч ирээ. 3 талс чинь 3 л ингэ нэг үтсгээд Fury багаас инсайт ганцаар үлдчихэв. Тэгэхээр Рон амар зөрөгтэй дарчлаа. Хүн ардаас нь за би хоорлоод өгөө зүгээр хамаагүй дайр гэл амар ихтгэлтэй ярьсан баг та. Гэсэн чинь байхгүй ингээл нөхцөл далал яг одоо Pero баг өөрсдөө 3 дугаар баринд. Жишээ Pero багаас өөрсдөө ингэ 3 тоглож алдсан. Ганц тоглож үлдсэн тоглолт үргэлжлүүлж байгаа. Эхний тоглолтоо ингэж нөө эхлүүлж байгаа бол бас заахад гэхдээ халаалтын тоглолт гэж болно. Энэ тоглолтоос гадна дахиад 5 тоглолт болохоор богд манаас гэдэг тоглолт гэдэг утгаараа ёолоод өдөж магадгүй. Аяа. Перогос 3 тоглогчтой. Жинж өнөөдөр байгаа сүүлийн 2 тоглолтоор тоглоно. Жинж. Хэдэн тоглоомнууд нь саган крашлал. Гоё юм болж ин доо. Дүрснүүд нь явж байгаа тал зурагдаад байгаа. Тэнгүүд яг нөгөө дэлгэслүүгээ солигдоод эхэлж байгаа. Ягаад тэгж байгаа юм хэр тоглоом крашлж байгаа байхгүй. Тэгээд хөдөлгөнгөө болоод ирэнгүүт нөөр дэлгэслүүгээ шилжил. Энд чинь 17 8 обсервер байгаа. Йоо амар бол обсервертэй. Тэгэл гацаал инк юм болол гэлц дараа дараач байгаа камер руу шилжээл.
өөрчлөгдөд явчихдаг болохоор Fury нэг тоглогчтой явж байгаа. Hotless game PGC Esports-ийн Mitralus-ыг барьж явж байгаа юм уу? PGC Esports-оос бол яг одоо ингээл ерөөсөө ганц тоглож үлдчихэж байгаа юм шүү дээ. За флаш тоглоо ороход бол хангалттай гэл авна. Айдар боломжтой дарж харцаа sharp shot. Сүүлийн амжилтлаар үзээд PGC Esports-оос 13 дугаар байна. Тэгээд 12-41 тоглогчноо яг одоо дөрөвт дөрөв нэртэй шигдэж байна. За Fury ганц тоглогч, Fizz 3, за 17 game гурлаа, Virtus Pro гурлаа, Space Station game гурлаа. Өст нь бол ер нь бол тэр жирб Discord-аараа сайхан тоглож байна. Дараагийн хавт дөрөв 1 минут 10 секундын дараа гарч ирнэ. Fizz Swix-ийн илүү муу хаалтцсан. Энэ Fizz-ийн хувьд гэхдээ Nefer хэлсэн хоёр нэртэй бас юу шүү. FFF гэл. Яач Petitioner орж ирж байна. Хажуудлаас нь дахиад нэг өөр баг орж ирж байгаа. За Fizz өндөрлөг дээр stage-ийг барыг торг барьж kill их боломжтой. Шакны байрлалыг эзлэх гэж байгаа Jax өгдөр ардаас удаад пүнэж тохирж байгаа 100 талаас нэмэгдээд тэр DIG биш дээрс нь энс бодож өгöd байгаа юм өндөрлөг дээрээс доошоо. А тэр байрлалыг нөөс өвтөн харж байгаа болохоор дээрээс нь бодож байна. За Fizz барыг энэ дэр баригдчих шүү. Надад Dynamics тэмнэгэр буудаад хэлжлээ. DIG-с Sparking салгыг таад доороос нь энэ дуг амар дэд орж ирж байгаа юм байна да. Тэр зүүн талаас сенс ороод ирэх юм бол баг Эстер нийлж байгаа төрөлөг DIG-г тоглолтоос нь бусаад орж магадгүй. Бид нь госвоха. Сианга Virtus Pro. Миний дэмжиж байгаа баг бол яг дэлхийн орг болох үгүй нь хамаагүй ч гэсэн зүгээр миний хувьд дэмжиж байгаа нь бол Mad багийг дэмжиж байна. Энэ жил. Энэ өнөө PGM challenge бодоод ингэ явах юм бол нэг томоод байгаа шүү дээ. Өвт ингээл Genji дээр гэл тэгэл дэмжиж байгаа да. Тэг яг үндсэн миний зүгээс хувь өнөөсөө дэмжиж байгаа баг бол энэ Mad гэд солонгос юм баг. Энийг л дэмжиж байна да. Энэ сэсний гэлтэй тэг зүүнийг гэлээс юм. Шимбо ижлаас нь бодож байгаа. Дээрээс Ensin Digger дээр баригдаж байна. DIG баг 11 дөрөнд 10 багийн тоглолт 5 дөрөв дээр. За ер нь нэлээд олон баг амдуулчихлаа тоглолтын төгсгөлд. За ер нь бол маш их шүү. 10 баг гэдэг. Эндээс ямар ч соло тоглогч байхгүйгээр баг дийлэх юм бүтээс өгөхөөр тоглолтын төгсгөл рүү орж ирж байна гэдэг чинь. Тоглолтын яг сүүлийн шиг бол нэлээд их тоглолт гарч ирэх байх. Дуу жоохон гацж иж магадгүй нөө цаанаас өгж байгаа дүрс дээр над дээр бас байгаа жоохон жижиг ирээд байгаа шүү. Тэгтээ зүгээр энэ сойр гил нэг тигэр нэг тэг зүг ямар хавар спрей вэ? Доттой брил. Алгадаа ичлаа. Ингэж л удаад байгаа энэ тоглогч. Савьор Jackson тоглогч. За баруун доош орж ирж байна. Тэр багаас Betis Squadra, програм Betis Squadra, Ens Betis Squadra, MSG Betis Squadra. Jax-д одоо 2 тоглолттой үлдсэн. Амогийн солоор Jax SSR-ыг барьж аваад. За Jax-ийг одоогийн байдлаар бол 2 киллтэй явж байгаа. 2 ноктой тоглогчтой. Юм уу та? За Fizz-ла нийтдээ ганцаар үлдчихжээ. Орокс 416. Дөрөв киллтэй явж Axe Left 2. Ёо тэр Jinani Axe Left орж ирээд ямар амар тоглоож. Дигэр дээрээс нь Jax-ийг бодож өгөөд хоёр талдаа сэндвичэнд орцсон юм ч доор. Jax минь өөрөө хэцүүд чинь да. Тэр доор Fizz ATC барыг Piro өсөлийн тоглож ардаас нь бодоод байгаа юм. Амуу доороосоо Fizz тэр амар ил коорг байгаа. Тэгээ Fizz нөхцөл 3 багийн зүгээр хооронд нь биш 2 багийн хооронд нь байлдалж байгаа. Бүр амьдрахыг хичээх юм болоо да гэсэн чинь ногтой тоглолчийг нь биш шууд хүнээ босгож исэн тоглолчийг нөхөлж байгаа. Тэр багаас амуу ганцаар үлдсэн юм. Баруун талгаа гэдэг мэдсэн биш шүү дээ. Уус харцсан л байгаа л да гэж байгаад.
За хэлээд үзээд авч байгаа шиг нэн суг гэрсэн фейзийн сүүлийн тоглолч Мингцэс үзээгээд тийм фейз клан 10 дугаар оронд. За Перо багийн тоглолч энэ дэр. Юу юм бэ штэ. Перо багаас бүтэц сквадаар явж байгаа хоёр тоглолч байгаа хөөктэй алдчихсан. За Джексын сүүлийн тоглолч Момон юусрыг өрдөж байгаа. Джекс тоглолтоос стүрээр 8 багийн 25 тоглогчтой. За Перо залуулаа баруун чиг Эслов дэрж байгаа дүү. Камбодны явж байгаа яг тэр Virtus Pro-гийн байрлал дээр төвтэй дээр гараад ирлээ. Энэ бол циркл угаасаа ударчлаа. Ёо, Мадын тэгт ямар удаа ичв. Стомарыг. Энэ эндийн бодлоо тайда нилэн гэртэх гэж штэ. Тэр Мад нэг 7 хоногийн тэр Weekless Royal дээр энд нэг азарган гэлийг юу юм хамар тэр. Тэгээ нөгөө Chicken алдаад Virtus Pro Chicken тчдэг. Энд дэрс амар тоглолт үзүүлсэн штэ энд. Бүтэн гэртэх тоглолт. Хийж угаад зөрүүл хэлүүлсэн. За Ghibli амар их тусаа 15 дунлоо. Ямо Мадим хоёр тоглож гээс цирклээс барьж явж байгаа. Мадиг тоглолтоос 8 дуурайд насч байгаа бол мид дээрээс спринтэд бүрүүгийн дайржсэн Нордраг салгаа идсэн. Идийг жоох дэжсэн болоо тэр нэт гоё орж ирсэн иди. 2 гэлээ нойлыг нь үцээгээд Перо 7 дугаар оронд ирчидсэн бол Норд руу баг алтахааргүй бүтэц сквадаар гарч ирэх байлаа. Хоёрын байлдааны ардаас нээс орж ирээд бүрэлдээ ус орж ирж магадгүй хөтэ 6 төр дээр 6 баг хангалттай орчих жоо би билээ өнийт тэгж агсан дэвч дайрахгүй баха. Гайгүй тоглох. Virtus Pro Perfect Keys 2 давхар англи хараас үзэн гараад ирэхтэн спрейд нэгээ барьжсэн чинь спрейд чадаагүй алдсан XP доор нь ороод 2 давхар л авах юм болоо. Virtus Pro дөрөж баад тэр 2-1 лиг болголоо. Perfect Keys нокрох гэж дугсан нэг кич хөдөлгөцсөн юм байна. Spyro доорсон бодоод XP нэлээд олоолгаад өгч байгаа. За first aid дарж байна. Эдгэд дарсаал бас болох байлаа л да. Ягарч явж байгаа дээрээс бүрийн мэдүүд дээр баригдаа 77 геймиг 6 дараа орно. Тэгээд 11 удаа бол 15 тоглогч том багийн. За ямар ч цоолоо тоглогч байхгүй. Хамгийн сул баг гэх юм бол 2 тоглогчтой явж байгаа MCG баг. Яа. Нөө. За Virtus Pro Chicken Tick гэдэг нь да. Тэгэхээр Virtus Pro дотор дав гараад ирэх юм бол 3 тоглогчтой явж байгаа Chicken. Nice 7 дотор. Virtus Pro юу эсвэл за Virtus Pro Chicken гэж болноо. Компонд хамгаалж чадах уу? За хамгаалж чадахгүй бол Chicken болзарнаа. Ерөнхийдөө Chicken болноо л гэсэн үг. Хамгаалт сайн байх хэвээр. Sasquatch-гийн эсвэл MCG-гийн лигдүг барьж авч байна. SS 6 киллтэй явж ирж байгаа. 7 багийн 24 тоглогч. За маргааш чинь яг сүүлийн weekly Royal өдөр тэгээд өрөөсөө хагасаа бүтээсэн болоод энэ ч цаг хугацаа хурдан байна дөө нэ. Жагтсан сум шиг л биш шүү дээ. Одоо ингээл 3-7 хоногийн 2 өдөр хэлж байгаа юм шиг мөртлөө надад бол ингээл амар хурдан байгаа байхгүй юу. Одоо баг ихтэй 7 хоногийн тэмцээн барыг тайлбарлаж байгаа юм шиг тийм нэг хугацаа өнгөрцөн байгаа байхгүй юу. Чи Зяв SSG-гээд мань нэг тоглож алдсан гурлаа явж байгаа. Space Station-гийн нийтгээ 7 киллтэй явж байгаа. Altless 4 килл хийсэн. Гэн 2 килл. Sharp shot 1 киллтэй. Үндсэн төв дээр Virtus Pro байрлал хамгаалж авч чадтгал юм болов гэсэн MCG багийн сүүлийн тоглож явлаа. Энэ сог дээр өвтөн баригдсанаар 7-оос 5 дугаар насагдчих. 4 багийн тоглолт дээр Esports дараа. SSG 3 тоглогчтой, Buriram 3 тоглогч, Virtus Pro 3 тоглогчтой. За ил weekly final 2-7 хоног дээр шалгарч гарсан 4 баг маань дөрүлээ үлдчихсэн. Одоо бол аль нэгэн чикэнд нэ гэд хүлээгээд сувчин чикний идэх гээд.
ажиллаа. Брүүний 6 киллтэй, Godmi 1, GD 3, Nordro 2, Connex гэл. За Spyro. Нээд мэд болохоор өнгөлөг биш дээ. Ер нь улагаал. Энд ихтэй нөө сандарж байгаа шугасаа яг хүн чинь нэг юм шиг нэг яг ийм үчт болол ялтч зүрхний цохилт хордон. Дувцтавч болдог юм байл л. Ялтч. За Virtus Pro 3 тоглож, Space Station 3 тоглож, Program 3 тоглож, PS нэг тоглож алдчих. Space Station-ы 7 kill, Hensis 3, Space Station 3, Program 3, Virtus Pro 3. Аль нь яг тэнцүү тоглогчтой болохоор. Торгл яг бүхний шитэнд яг торгийн тоглолт нэр аль багтаа дөрүүлж байлдаад. Яг тэр хоёр багийн байлдан дээр хин зүг орж ирж гоё тайминг хөндөж тоглосон л. Тэсэн тоглолт хийж магадгүй. Godmi 416. SSG олдос. За Sharp Shot-ийн 416 зөрүүлээд Godmi өгнөх гэлээ. Энд дээр ч яг SSG Pro 2-оос яах гээд байгаа юм бэ? Ens Virtus Pro 2-оос нэлээг болчихж байгаа юм уу? Дайлаас ногтод олчоо босгочлоо. Энд ч өөрсдөг дөрөг дуусгартагаа 32 минутын тоглолт гарч магадгүй. Энс 3, SSG 3. Pro 3. За энэ дээр амар юу орж ирж байна даад. Яа, энэ бүр яадаг өтөлөд хоог шийдэд байгаа юм байна. Хитэн флаш итай ич орстомаараа. Фүү гэхдээ Virtus Pro-гийн хогийг харах юм бол амар болоогтой шүү дээ. Perfect-с гэдэл 3 нийт 5 смок 2 3 мол гэдэг чинь. За стумар мэн өөрөө ородож чадлаггүй барагдаж байна. Тэгээ одоо энэ согоос хоёлаа. За энэ чикэн ч бол угаасаа ходорсон сэтгэл болж байгаа юм байна. Нөгөөдөөс орж ирж байгаа SSG, натаас орж ирж байгаа Bruggen чикнийг хараа. Гэтэ баянлуу тулцсан байгаа энсэн тоглолт эргүүлээд яаж ч гарч магадгүй шүү. Хэдэн талааглуудаа бүгдийг мол итсэн болохоор дайрч чадахгүй тавар смог шидсэн байна. Тийм болохоор бүр хэцүү. Virtus Pro 4 kill, Spyro 2, Patronus 1, Perfect гэс 1. За смокноос спрейж жаад унгаач юм бол Батуулаасаа дэлхийн орох штэ. За тэр смоклууд их хутганы молын ороод ирлээд их чимээгүй байж байгаад. Яг орчлгүй байдгийг скучгэ. Хардаас дахиад энэ нээд баг орчлоо одоо тэр. Энд скучгээс алгаж яваад нөгөө талд Spyro-г нээд програмын 2 тоглолчийг салгаа ажиллаа. Брүү багаас яг дагаас тоглож чад үлдсэн. За Virtus Pro тоглолтын төгсөлд Space Station гамигт үзэх гэдэг. Гэхдээ энэ дэр үлдсэн нөгөө бусад багуудад соло тоглогч нар яаж ч магадгүй тэр голд нь нэг соло тоглож яваад байх юм да Батуулаас доош харах хэрэгтэй байна. Доош харж чадаагүй Connex дээр баригдаад Connex-ийг зөрүүлээд хажуудлаас нь Spyro трэдлээд Program 4-4-2-нд ардаас нь S 3-4-2-нд орж ирж байгаа Virtus Pro дөрөнөд. Хүний тойноор цаа 1-2 Virtus Pro нэлээд азарган чикэн орж ирэх гээд байна. Хүний даваатай. Батуулаас өндөрлөг дээрээс мэдээлэл өгж байгаа. Дрифт чад тоглолчийг барьж авсан. Spyro сүүлийн тоглолтын clutch моментыг бүрдүүлээд өгж байгаа. Virtus Pro weekly final руу орох хэрэг авч байна. Өнөөдөр ихтэй тоглолтоор буюу 6 дахь тоглолтоор. Амар. Энэ Virtus Pro дэлхийн аргуулж магадгүй шүү гэхээр. Үнэхээр боломжтой. Ингээл харахад маргааш дэлхийн оролцсон. PGC-гийн 2021 чемпион гэсэн. Энэ дөрвөн залуу.
цомоо өргөцсөн сууж иж бас магадгүй. За чик наатсан space station гэж жоохон гонхтой. Уг нь хүний доотээс 3 зэргээр тэр дээрээсээ гол нь Spyro гоё тоглолтыг ажиллаа. Бүр хамаг тоглолтын нэргүүлээ гэсэн Spyro. Тэр бүрийг дарж байгаа гэдэг ч гэсэн ерөөдөө тайлбар зүгээр зайлж игээд нийтлээ ажиллаа шүү. Тэр Баттуулын сураг байсан бол бүр илт давуу Virtus Pro-гийн чик байх байсан. Яалт ч үлдэж байгаа тоглолч бас нэлээд их тоглоод Smoker-оо торж гарч ирэх гэлүүдээ үзчихлээ л дээ. За ингээ чик хийсэн. Virtus Pro багтаа баяр үргэ. Тэр нээд бас Баттуулаас тэр энсло орж ирж байгаа нээд Монголын бүр дэлхийн авраг. За эсэ хугацааны дараа ингээд хэдүүл аналистуудаар хэрэг сонсож байгаа. Эсэ хугацааны дараа хоёр тоглолт руугаа цэцэрлааныхаа дараа орж ирцгээе. MNPL YouTube хуудастай хамт дугаараа. Өнөөдөр нэрээ купонго тарааш манайхаа бэлтгэлтэй байж байгаараа. Альч тоглолтын дээр тарааж байгаа. За ингээд аналистуудаар хэрэг сонсцгоо. Oh, I'm so glad the cameras aren't on us. We're all blushing right now. Thank you very much, Matt and Cam. Absolutely fantastic match number 6 there. Virtus Pro taking home the victory. And look, Martin, we've seen it so many times in PUBGs where the circle centers on a compound that a team has for so long and it gets absolutely wrested away from them at the last moment and it's heartbreak for them. Virtus Pro ensured here that that wasn't the case. Yeah, for sure. They saw that second circle pop and they were like, this is the circle we gotta take. Wow, this is exactly the compound that we're expecting to have a very good position for mid-game. And it's extremely hard to hold. That double concrete high ground compound, you can sneak up from the top, you can sneak up from the bottom, you can play it from the other side of the road because it has so good dips. And them being able to defend it that well and being that many alive towards the end was just a pure skill shot and like a display of excellence in how you defend and how you know how the compound is kind of designed inside. Yeah, and I really like the way that even when Batulins was actually knocked inside that compound, he was up top. Going to be able to have a few extra days of preparation going into the weekly final. An absolutely result there for There's FaZe as well. Pardon I me, think FaZe. still need to make it in. I Yeah, thought they but were still through. My bad. but I gotta say, So that look, means 2-1. we mentioned that NA teams are coming through to the next round. The lobby are coming in. Power them up a bit and give the NA fans that hopium that they really deserve at this point. There's a chance, though, that, like you said earlier, there's a chance they don't need it, okay? Because the NA teams that are coming in today, frankly, are perfectly comfortable standing up on their own 2 feet. Oath have been horrendously consistent throughout the course of the entirety of the tournament so far.
do well here. If they're not able to do that after their PGIS championship earlier this year here, then I don't know what to expect from them. They were able to play extremely well throughout PCS, but we saw step up and play extremely well in the end of PCS 5 in NA and in the Americas, and that's the team that I'm expecting to do extremely well here once they come into next team that I'm expecting to qualify from the North American or Americas region in general. But also remember, BBL is also still in lobby. Interview with Virtus Pro is now ready. They're progressing to the weekly final. Let's find out what they've got to say. 승리 축하드립니다. Congratulations. 네, 오늘 서쪽 자기장이 잡혔는데 어떻게 준비했을지 궁금해요. The circles enclose that extreme westward. Did you prepare for this? How did you prepare for it? Мы все умеем зону играть. You feel like you guys played really well today. Как ты думал, хорошо ли у тебя получится в этой игре, когда ты кидал? Да, я как раз на карантине тренировал хаешки через верх, без тайминга, поэтому я был уверен. 네, 저희가 투척물에 있어서 제가 격리 시설 때 준비를 많이 해서 좋은 모습을 보여줄 수 있었던 것 같아요. We'll go for the weekly final this time. Прошли weekly final. Есть ли какой-нибудь настрой, цели, которые вы будете показывать на weekly final? Ну, в первую очередь выиграть финал, забрать призовые наши и просто пройти с максимальным количеством поинтов в гранд-финал. 네, 우선 weekly final에서 저희가 우승을 목표로 하고 있고요. It's possible to go into the grand final. 대회하면 4위예요. 정말 엄청난 공격력을 보여줬다는 뜻인데 이번에는 또 어떤 공격적인 플레이를 보여주실지 계획을 한번 들어볼게요. You guys are currently placed at fourth in the overall ranking board, except Team Liquid that went into the grand final. Will you be keep showing this offensive plays? Получается остальные все килл-поинты. Какую игру в этот раз вы покажете на финале? Мы ничего менять не будем, просто будем меньше ошибаться, скорее всего. Постараемся. We are not changing much, but minimize mistakes as much as possible and show offensive plays. 위클리 파이널에서도 또 화려한 플레이 보여주시길 기대하겠습니다. 인터뷰 감사합니다. Thank you for the interview. 네, 이렇게 해서 6번째 매치에서 파이널로 가게 된 팀은 버투스 프로였고요. 저는 스파이로 선수 만나봤습니다. 계속해서 7번째 매치에 참가할 팀은 And that was a Spyro. Absolutely fantastic stuff from Virtus Pro. You could see, I love how still he was standing listening to else. They very, very determined there. They weren't really thinking about anyone else there, Martin. It feels like they were super one-track mind. Yeah, for sure. Spyro is probably the incarnation of cool, calm, and collected. This guy is the most laid back and chill and calm player ever. If it wasn't for the heartbeat sensors, it also shows that he has kind of a upbeat heartbeat sometimes when they play late game. I would be sure that this guy is just having 60 beats per minute heartbeat all the time. But yeah, Virtus were obviously able to come into their third consecutive weekly final here and playing all three. Well, this is how everything stands going into match number 7. As you can see, Virtus Pro joined the teams in the weekly final on the left-hand side. So a little bit of pressure, should we say, ramping up for EU here. We've got FaZe Clan, BBL,
moving in. Are we going to be seeing them or ENCE potentially make it through with the North American teams coming in now? All eyes, Chunks, this match on TSM. It has to be, doesn't it? Especially for NA, but at the same time, equally for the EU squads that remain in, you don't want to be that all these NA squads coming through. I'm sure that TSM are going to be there to Dignitas, to SSG, saying, oh, you've had the X amount of extra games, now it's our time to come in. And you know that if TSM, FTX end up winning one of these early games, they are not going to let it slide for teams like SSG and Dignitas. We're talking about the North American teams coming in, but I would also argue, Martin, that's deliberately being a little bit harsh on Space Station Gaming, who frankly just had a very, very solid game, even though they weren't there at the very end. I mean, I don't think you guys realize that Space's game is the best North. They only have 78 points. Space's game have 128 points. They are practically, I would say 128 points is basically them through to the grand final, just based on how many points they have on that alone. I don't think that we're going to see 9 teams surpass that in this coming year weekly final. So they kind of don't need to go, but obviously they want to be there to ensure that, first of all, they can defend their loot spot a little bit, but also to make sure that they're 100% sure to go through to the grand final. I think it's absolutely right that we continue to throw praise Space Station Gaming's way, Chunks, because North American teams for those really flashy plays and those really, really huge kill chicken dinners, but they've been quietly getting on with it. Even a bad game by SSG, they've been steadily getting those points up. And as Martin just said, they are now the highest points tally going into the global finals. Yeah, SSG were one of my maybe underdog picks coming into this. I've known Aldous for quite a while. I've seen him come up through the ranks. I've seen that potential in terms of just raw fragging power. He is amazing at what he does. I played with him a few times and he always shows me up, but I mean, that's not hard. So SSG have always been one of those squads that just have that raw firepower. Oldless and Keenan and Sharpshot, a team of just absolute fraggers. Then Oldless staying there calm and collected while the others kind of run rampant and do what they need to do. And then at the same time, look, SSG, they're a team that while they are able to go out and get aggressive when the time is right, most of the time they will just stay settled. They'll get themselves a good position, then try to fight out of it. So you kind of see two sides to them, and I really like the reserved wait until the final few circles play style that we've been able to see out of them in the winner chicken dinner format, I should say, over the past couple of weeks. Let's talk about some of the teams that have actually stayed calm under pressure. I feel like every team in phase 1 of that last game, Martin, like there were 62 players left alive when that circle collapsed on the west part. And frankly, that's probably because everyone's so used to those crazy Western shifts in Miramar now that that's fine. But later on in the game, especially the north side of the circle, far away from Virtus Pro, we had what? ENCE, Dignitas, Mad eventually got involved, but FaZe, GEX, Multi-Circle Gaming, they were all up on the north side of the circle, sort of phase 5, 6. Did they have no option but to fight? Was there any way anyone could have rotated away from that? So obviously it comes down to the circles 3 and 4 with the land ratio coming into effect in that area in general. And there's a lot of decisions to be made throughout that. Also playing path, where they expect the teams to be in the pressure, and also kind of a point of entry further towards into the zones here, because they expected the zones to go away, to come their way a few times, and also you can see that on their rotations. But they're positioning themselves to play where they know that they can fight for the upcoming territory, and they're kind of a springboard into the next circles. And yeah, North is obviously sometimes where the most players can be accommodated compared to the compounds that they don't want to breach too early until they know that they're going to be in. So that's why we saw them on the North. But Mad Clan coming in a little bit later on, Chunks, I feel like they tried to send it in thinking, we'll just take out whichever team was last to survive here, not realizing perhaps that there were 3 teams. What was going on there? Because on the one hand, thinking, you've got West to yourself, do you really want to rotate somewhere else? And on the other, I'm thinking, did they not know that there were 2 teams still up on the north side? It's the thing, man. There are teams that have 2 polar opposite styles. Have very reserved, slow thought, weak the edges of work on. They have the just so place. We so might get something as essential as possible. They just went for it. You can't fault them. And unfortunately, it didn't work out, but credit to them. That's the players
team, but I'm not sure where the weekly survival is for it. I almost feel like the weekly final would be a more appropriate time to go in and at least average 1 or 2 out if they don't in combat. Here we can see images of Virtus Pro vacating their booth extremely happily as they make way for the next team. Let's talk about their position in the final circle a little bit as well, Martin. We're very used to seeing teams grab a compound and aggressively defend it against everyone. But Virtus Pro were able to do that in such a way that ENCE, Buriram, Space Station Gaming, they all sort of got into or on the outside wall of the compound alongside Virtus Pro. Is that just because the natural nature of what angles they can cover, or were they being tactical there and playing it a little more reserved? It's 100% being tactical in terms of what the best kind of position from the compound that they can survive from and how long they can get into the next circle. They're expecting, all right, where's the last part of the circle going to end, and what is the best part of the compound that we can play? And where we have the most angles, whilst also having most entries towards the later stages of the circle. And you can see a 500 IQ play from Petulins didn't work out because they expected the open part of the concrete to be clear. If that wasn't the case, we would nearly have seen a Roth-like electric pole play rather than him, being taken up from the bottom there. That would have been extremely unexpected from the Space Station Gaming there, but they were able to close it out no matter what. They had a knock. There were only 2 guys left in the end, but the amount of pressure that they already put in the zone and the smokes that Space Station Gaming was in, they're just already on the back heels. That makes sense. It's so much fun watching the way that plays out, and it's really important as well, Chunks, that PUBG teams know when to go from that over aggressive to actually let's peel things back and let other people fight, or let's focus a certain location. Being able to switch between those two mentalities super quick mid-game, it's really difficult because it's not just about an IGL making the call. Everyone else has to adjust their play style almost instantly as well. Otherwise, miscommunication starts to happen. So it's something that takes quite a lot of effort and skill to refine. I mean, it's about chemistry at the end of the day, isn't it? Teams that have played together a while will naturally find that synergy and know when the time comes to ramp it up, because it feels like every team is able to go from the start of the game, you play a bit slower, and just slowly ramp it up from there. But if you're a team that likes getting into aggressive positions, likes getting into those spots early in the game and trying to hold out of them, then you need to be able to just flick that switch instantly, which it isn't an easy one to do. You can get into the swing of things sometimes where you maybe get complacent in a game. I know that anyone who's played PUBG has either got complacent or has got way too into it and has not been able to find that balance. And if you do get way too into it and you do try to ramp it up too much, you end up putting yourself in really tricky positions when you can get caught out from all around. So I do like the discipline from these squads to be able to just flick that switch on and off, and at the same time having that chemistry to all be on the same page and not have one player who's maybe playing a bit slower while the rest of them are going out and taking a team-on-team fight. Taking a look now, moving into Erangel. This is round number 7. If not quite at the halfway point now, Martin, of weekly survival, are there any team or teams that you're looking at who you're thinking, these guys are ridiculously good, they deserve to be in the weekly final, but they've underperformed so far yesterday and or today? Ooh, that's a good question. I would say, so in terms of underperformance compared to today and yesterday, one of the teams could be Faceland. They played pretty well, but they still haven't been able to secure chicken dinner throughout the whole thing, right? And this is the time for them to step up. I want to see them in a weekly final. If they're able to bring the same game that we saw in the bottom 16, they could potentially also win a weekly final, which would secure them a grand final spot. And how about yourself, Chunks, taking a look at the teams here who are still in the lobby? Multi-Circle Gaming are still here past game number 1. That's almost surprising. Yeah, it feels like if the pattern is anything to show, they should have been the first team to make it through. But you know what? We touched on them as a team who have performed really well, especially in that last game. It's got to be SSG for me. They are one of my favorites into the grand final at the moment because it's almost confirmed they're going to be there. Looking forward to seeing which of the teams are going to step up. Just as a reminder to everyone watching at home, there are 6 games today. We started on Miramar. We're moving on to Erangel, so we're alternating those maps. And the 6 winners of those 6 different games are going to be moving on to the weekly finals at the end of this week. Virtus Pro are already through. We now need a team to join them. And luckily, we've got Matt and Cam, the dynamic duo, to tell us who that's going to be.
За сайн байна үзэгчид, ингээд яг одоо бол Weekly-с Royal 2 дахь өдрийн 2 дахь тоглолт бэлэн болсон байна. Ямар ч тоглолтоо хамтдаа үзцгээе. Аргад бол гарч ирэх нь үү? Яаж бид бүгдийг өнөөдрөөс баясгах нь үү? Оролцож байгаа. Хамбагууд маань. Зэсүцай. За sharp shot маань мөргүүлээд лингдүн гэл болгодглоо. За ч хоогтой юм да. Эндоо мөн хэд зурж байна манайхаа гайгүй үстэй. Нэг хайхтай зөрөөгүй байх гэж найдаж байгаа. Төржив шууд хэлээрээ. Арга хэмжээ авах болохоор бод урсан зурж гин үү? Яаж нээж гин? Бүгдийнх нь мэдээллийг сайхан цаг тухайд нөгөөрэй банах. Нүрцэн байна уу? Манай алдар тэгнэлтэй энэ мө. Яг л нэг зүрдээ. Дон хоцроод нөө. Тэгт. Хэлээж гэр. Тэгтээ азарган зөрчсөн байна те. За тэгвэл хэдүүлээ шууд юу л шилжнэ. Нөгөө тишээгээ шилжнэ. Тэг ялц шүүгийг гаргаад ич та доктор зөвлөж байгаарай. Ингэж татаад ингэж оруулж ирэх байхаа. Зяма. Гэж орж ирээд энэ дуун ингэж байх хэвээр. За доонууд нь одоо гайгүй хаа. За ямар ч ч яг одоо хоёр дахь тоглолт. Эхний тоглолтыг Virtus Pro багаас хүчтэйгээр чигэнцээ. Эсвэл 3 багийн 3 лгийн унаагаад гараад ирсэн. Virtus Pro ч хөөрхөн л дөө ялтчих. Сайн баг. За смаши. Бийл мөрөл бас ууртай шүү дээ. Яан гэдэг нь. Танд төр арай чамаа тэгээд уу. Ч та би баг болон сонсохгүй хэмжээнд шүү дээ. За эвэлийн салгагдсан байна. Смокноос нь содчихгүй болоод ер нь бол цирк MCG багс ямартай жүтэс кодер юмнаа. Смокноос алдчихад байдаг шүү дээ. Дэлгэх сарлахгүй шүү. Санаас жоохон жижигэрч байна. Нэг дүү. За, жигсогэр өтөш шүү. Яа, тарыг нашаа сток байгаа. За, Иран гэлтүүд нэг юм хөлөөр гарч ирэхгүй болоос гуригтай. Гоё юм төр гарч ирж байна гэдэг чинь.
За явж байгаарай. За лээ. Бүрийрам мөнгө тоглолтын 3 дугаар өрний баг. Яжекс Жинан Савриан Лисар. Айгууха. За weekly 7 хоногийн survival юуны үзүүлэлт гараад ирдэг рүү. Тэгээ юуг нь алдчих таас. Нэг нь алдчихлаа. За өнөөдөр купон код тараана. Нэг өдөр жаахан. Нэг юу тоглолт. Барьж байгаа л. Нэг юу купон тарагдчих бас магадгүй. Яг таад бас бэлтгэлтэй байж байхгүй. Тэ хизээ яг яаж тарагдахыг нь бол мэдэхгүй. Тэг жагалыг тарагдах бах. Энэ болохоор цагийн эртэд бэлтгэлтэй байгаарай. Яа юу? Сайн дуу муу одоо бол тасаг байстай. Өөх Ираклийн нийт гэлээр 54 киллтэй явж байгаа юм ш. 77 шоу нийт 33 тоглолтоос 54 килл. Сайн биш шүү дээ. Үзүүлэлт нь бол Я занес старта дан. Гүүрэн дээр өтөш орж ирж байна л цирклээ. Гүүрэн дээр өтөш нэг хамтдаа даа гэсэн ч та. Яг сая готалтай болж тараад. За лингдүү нилээн зөрөгтэй чигээр авчлаа. Да баруун ирэх юм бол хөл өнөртөн зүүн дарах хэвээр. Баруунаас нь бодоод энд дээр 2 давж чиг спрейдэд алдчихлаа. Артлын 2 давж одоо баригдах учраас ерөөдөө ардаас нь болж өгөл тахгүй болол их зүгээр. Мамад аюулаа шэнд ту тап. Чигдгүү дээ. Уг нь зүгээр бодод яг юу нь болохгүй энэ зүүнтлээ. За видео чихэж үзье гэдэг. За л уртлын хэсэг хараад тах гэдэг. Йоо ч та барьж байгаа хүнээс явуулсан юм шүү дээ. Яа. Илгэн авж байна. За бүр ингэж явж штэ баг юутайгаа машинтайгаа. Таки минь олоогүй л байна да. Самбар бодол хажууд бүр өстө. Мастерд ч штэ. Алий гал. Би үзье гэж яагаад чих хайчлаа. Өнөөдөр ч нийт юу лээ? Тэн 6 тоглолт. Одоо энэ 2 тоглолт явагдаж байгаа шүү. Гол тэгэхээр 10 минут болсон. Өнөөдөр харин хурдан эхэлж ивэл бид нээр л ашигт. Гол болж чигдэр шиг засварлага орж ирэл зээг нэг дотоод хүн маань уурлаа. Жоо сонир болж байгаа юм да.
Яфиригийн тоглогч Рон Смоконд орно очиж. Хоёр дахь тоглогч хаад дараагийн тоглолтоос өвд орж ирэх юм байна. Гурав дахь тоглолтоос гэсэн үг. Хоёр гурав дахь тоглолтоос. Одоо энэ хоёр дахь тоглолтын чиг нэг. За нэг эвгүй. Цугаас идчихсэн л гэж залбираа сууж ий да. За Маддийн байрал бол энэ төрөг дээр бол гоё шүү. Оо, nice. Ордер хартсан байна. SMFTX. Алуу бүрдэ пенталук хараар. За хоёр дахь дөрөв rotation жөнгөлөг байна уу? Бүгд чинь бүгд цэвэрхэн. Ерөөс одоо бол Space Station хоёр тоглолт хараалаа нэгний тоглож алдчихаа. Ямар зайг юм бэ? Яа, 3 дахь дөрөв 49 секунд нэраа. Дараагийн дөрөв арчлаа. Эндээс эвлэг эсэлэр Jackson янлыг бодож эхэлж байгаа. Jackson хувьд бол Jinan Savior янлээс сар гэсэн тоглогч нар байна. Айгу. За Торикс Assocation гэсэн бичвэрээр Торик гараад ирсэн байна. Торлоод энэ ч хэдэн баг юм бэ? За энэ захад байгаа MCG Jax шаалтч үзцгэл юм байна. За байд энд 416 метр програмын ордер авж байгаа. Данавагийн хувьд 3-7 хоногийн тоглолт нэр 17 гэлтэйгэр аваач да. Хүм үү? Өчигдрийн тоглолтоор 17 гэлтэй. Эдсэн биш. За SSR-ын гоё нийт танкил орж ирээ самар баглаас ганцаар үлдсэн. Үлцэрхэлчд ер нь тоглолтын нөхцөлөл дээр хамгийн эртэд л унах гэдэг да. Самрыг харагдахад. MCG минь бүр бүтэн болорчлаа хоёр өдөр. Oh nice. Гол тоглолтын зураг 3 дахь дээр нь. За 100-ыг гадаа сакс Жэйнд яг сүлийн тоглолчийг нь биш янлыгаас юм уу? За тийм байна. Сүлийн шотыг хийж үзээгээд MCG баг 16 дугаар тоглолт техник багийг унгаад авч 15 багийн 56 тоглогчтой. За Jackson тоглолтыг харчлаа да. Яах вэ их нөө? Надад хоёр килтэй. Дай болоо шэнд 2 тап. SSG-ийн тоглолтыг харж бай. За хий буудаал. Энд байгаа шүү л гэдэг юу гэдэг юм да. Төхөө.
За торгчд юу вэ? What the heck? DIG-ийн боломж төрийн төв. Fury DIG Pyro. Dismeftex. За Stammer юу торгсуулийн хүч гараад ирлээ. Я матер төшөө. PGC Ghibli-ийн артаас орж ирж байгаа. Яа. Болж ин очт. Ажинэл спорт корн Американо шин боёслаар харанлаг амиг лил гостыг унаж шиг байна тэр шүүийн бэрэл зэрүүлээд яажиг шин боёс салгаж байна. Нөгөө талын байлдаа ягуудч шүү аа. Нөхцөл төрөхэд одоогийн байдлаар бол шүүн энэ дээр яажиг толж унах нуу гэсэн сүүж орж ирээд толж унгаад. За өөрөө нэг хчвэдэд өгдөг авч байна. Тосон дэгдэ. Нэг хчвэдэгээр үйл авч байгаа. За дэжээс ганц тоглогч. Тийм ордог амиг 2 тоглогчтой. Жинэлээс 3 тоглогч. Корн хийв намайг тасыг. За юу спрей Американо. Шин дээрээс нь саврыг салгаачлаа. 2 дахь дүүлээ тий. Тэд орно гэсэн. Смогдо скил үзэж юм бол дэлхийн орчтой Американо. Голд гүгээд байгаа. Янлын смогд гол. Хүү Американоч 2 дараа ижлаа. Ерөөсөө тийм аврах байсан байна. За ингээл мол зэрөөсөө тэр дорно. За Американо өөрөө бол 4-т дөрөг дээрээс цадар чадлагүй зоны гадаа задлж унаад 10 яг одоо Jenny логоос бол 3 тоглогчтой. Jax-с ганц тоглож үлдсэн. Jenny-лээс бол нэг тоглогч өөр тоглолтын цааш нь гурлаа. За дахиад шууд торглог орол дараагийн торглог орохгүй бол торг нь хөдлөөд эхэлчихлээ. 5 дахь торг нийлэх юм бол нэлээд өндөр дэмэж орж чадна. Яг ч машинд орох юм бол хөл өнөртөж байгаа л да. Юм бол ороод. Одорсон сэтгэл. За энэ сэвдэгцүүд игэр скучгэр стомар гэсэн тоглогч нартай. Mongolian Esports 2 кил хийцэж байгаа бол интерфейсийн тоглолтоор энс дайрцсан фикс нэг тоглолчийг ноклоо ажиллаа. Торг гүш тоглосон. 5 дор ямарыг урагч байгаа фиргийн байрлал. Торг татлагдц. 2-ыг скалз байлаа дараагийн торглог орохгүй бол аль алиндаа дурд бэлтгэн болж байгаа хэцүү л баг. За фиц хосэсэнэд тэр даваад ороод төрж дагаад тэр энсийн тоглолчлоо юу. Игүүд орж ирж нэд. Скучгэг ч одоо 2 дахь дээр унааж байгаагүй. Тэтэд тоглолтууд дээр жоохон баримжаа их шаарддаг болохоор баримжаа авч чадахгүй бол хэл ер нь жижиг барааш байгаа. За яадгийн бол доо Fury торгийн төв дээрээс хэдэн талаасаа баригдаад Fury ч торгийн төвөөс ийм урд хаагцж байгаа бах та. 14 дөрөөр дараа 15 дөрөөр дараа 14 багийн тоглолт болсон. Жинэл ардаас нь Fury-гийн яг боломжтой байрлал орж ирээд ардаас Space Station дээр урдаасаа BPL спортоор байгаа. Энд ч DIG-ийн бас содо толчин дунд явж байгаа. Юу болоод байгаа юм бэ? Mitralus энэ Jинэл багийн сүлийн тоглолчиг үзээгээ Jинэл спортоос 14 дөрөөр 13 багийн 41 тоглолч. Dance Fizzy-ийн байрлал намаас. Одоо үргэлжилж байна. DIG-аас нэг соглоо тоглож үлдсэн. За Jax-аас бас нэг соглоо тоглож үлдчихсэн. За програмаас ногтой тоглож босож чадахгүй бах. Инх юм бол баг 3 соглоо тоглож юм хааш юм ч дүр. Энэс ч Рустамара айл дээр алдсан. Өглөө алдсан шүү дээ. Оо тэр зооны гаднаас эдсэн юм. Хамт хөгстэй бол өхяа л гэж байна. Бараг шахчаахт ногтлсон нөхөлтөлд бол тэр дорн кил нордог. Уг нь гүйцээхгүйгээр бараг явчих боломжтой л байсан юм да. За зөрүүлээд Густав дөрөг дотроо отчихсон. Ороод ирэх тоглолчийг нь Smoked-с гарч ирэх юм бол бодохгүй л гэж сууж байгаа. Jax-ийн сүүлийн тоглогч GBL дээр баригдаад GBL дээр ностор Jax 13 дөрөөр
12-38. Нийт гоё орж ирлээ. Засаад арж яхад скүүч гэлүүнээд ороо зооны гадаа улаан байсан тоглогч 100-доо зодолоо унтсан. Пэцэн гэл байгаасан. Кайшин нэмэгдэж орж ирж байгаа. Цаанч дуур нохоо хашиг байлтан болох нь 3-4 багийн. Тэрүүг Мамогийн мини 17 гэмиг ойн тоглогч XP ургаж байгаа бол яг нэй татгцсан багт ноклцсон байсан байна. Тэр дор өөрийнхөө нийт нүүрийг гүцээгээ зөрүүлээд энэ дээр Эспаг 12 дор байранд ороод хөл толч хойлоо зооны гадаа онж байгаа бол за энэ уулын дээр ингээд ерөөсөө Фэз тим 17 гэмиг тим Кайшин гэсэн 3 багийн байлдан дээр 17 гэмиг дөрүүлээд 11 дөрөөр оронж 10 багийн 33 тоглогчтой. Кайшин баг SP болоор Андренд Юрин гэсэн 3 тоглогчтой. Яг л энэ дэм багд үлдчихэн да. Кайшин Esports-ны 2 kill. Ландрын 1 fix. Энд дээр fix 1 killтэй эдцэн 1 killтэй фэзээс орж ирж байгаа. Дээрээс нь DIJ-гийн сүүлийн тоглолт BBL Sport-оор баригдаа. DIJ багаас 10 дугаар орнд 9 багийн тоглолтын дээр дараагийн төрөг харъя. Чөлөөт 6 дахь төрөг. За энэ фэз огч нь хэцүүдж гин уу да гэсэн Fury-гийн унсан барил одоогийн Buriram эзэлсэн байгаа барил боломжит 6 дахь төрөгийн төв болоод хайрын Chicken фэз нэрээ. Ай-яй-яй. Интернет. Энгүү орж ирж байна. Синдерс ямар ч асуудал байхгүй. Space Station Game гэх нэг амар өрөнд. За зөвлөлд энэ дэр байти доошлоод TSM-FTX-тэй тарлалцсан. Кайшин багийн сүүлийн тоглолч BBL Sport-оос мэрт ганцаараа 1-3 доо ичлээ. Кайшин 7 дугаар өрөнд 6 багийн өрөөр тоглолчтой. TSM-FTX багаас бүрдээ ганцаар үлдсэн. Багийн сүүлийн тоглолч. Maddas Slash ганцаар үлдсэн байна. Яг хоромхон зурдаа ичлээ да. Genji 5 тоглолтоос орж ирнэ. Иргэдөө. Амжилттай Mad Clan 6 дугаар өрөнд том багийн 18 тоглогчтой. TSM-FTX-с ямар ч чиг тоглолтын бүтэц сквадаар өргөжлөх боломжтой болчлоо. Ховорд байсан 3 ногтой тоглож 3-ыг нь осоод авчих. За ингээд нийтдээ том баг сүүлийн шийдвэрлэх 6 7 дахь төрөлөөр орж ирж байгаа. Нийтдээ соло авж байгаа баг байхгүй. Buriram-ийн барил 6 дахь төрөг хамгийн дэжгээр л тсэн байна. Сайн тоглолт яаж ирэх юм бол тоо. Бүрүү BBL Sport дээр давтаа төрөг гараад ирсэн. За Pero TSM-FTX Ghibli гэсэн богд наашаа төрөл гараад дэшин дөрх оруулчлаа. Хэлж мэдэхгүй байна би бол. Сүүлийн мөчөд бүрүү байрлал хамгаалж үлдчих чадах юм бол энэ тоглолтыг чигэндэж болно. Гэтэ нөхцөл төтөлөгтэй орж ирэх юм бол ямар ч байрлал байсан хамаагүй. Унаа штэ. Бодлаа л да.
За нийт 8 киллтэй код марк ойнод 2 хоёлаа. 20 ч тоо. Би бил спорт методик орж чадахгүй баг олзрахнууд ээ. Бараг жиж орж байгаа шүү нэ. Програмаас код юу хийдэ 2 хоёлаа. Библийг харж лээ. Pero 2 киллтэй явж байгаа. За дөрөвс скис цаанаас бодоод хэлж байна. TSMF Discord-аар, Julep Discord-аар, Pero Discord-аар библиэс 2 тоолж үлдсэн явж байгаа. Минь тэр баруун фрагийг ерөөхдөө баг TSMF Discord-ыг Pero-гоос оруулж ирэхгүй хаад өөрсдийн тал болоо тэр чигээр цэвэрлэх байхгүй. За Pero энэ дүүлийг авч үйд цаашаа чек хийх яг шийдвэрлэх тоглолт орно гэсэн үг. Ай ингэхдээ яг яах гээд байна? Харчлаа. Ямар тоглолт хийх нү? Яах нү хийх нү? Эсвэл мөчөөд яг ямар хуу шийдвэр гаргах вэ? Dynamics-тэй миний Pentagon ямартай салгаа авчих юм бол бас дэлхийг авраг. Axe-тэй төрөлөө босчих хэрэгтэй байгаа маань. Тэр нэг баг гоё орчлоо да. Киллинг үзээ гэсэн. Мамууг ардаас нь дахиж залгуулж ноклоо ээжлээ тэр нийт нь. Ингээл ерөөсөө TSMF-ийг яг одоогийн байдлаар бол 2 тоглолттой үлдэж байгаа бол Pero минь өөрөө нилээцэдээс 2 тоглолттой үлдсэн. Амуулуу орж ирснээр критикал байлаа гэхдээ. Амар критикал нэгэд орж ирлээ. TSMF-ээс. Тэр баруун талаас нь бүрийн давхар нээж үтэй давхар критикалд болоод ах юм аа. Яан гэдэг энэ ч тоог. Яг яа гэдэг нь? Ja, Pero. Мэрти миний Перогийн мамууг салгаа ицсэн байна. Милескээс Ибэл спортын Мертиг үү. За Pero багсны 4 килт тавьж байгаа. Бил нэг зурайлал нэг килттэй. Эдрийн миний милийг салгаж чинь. За эн чин баг Ghibli-гийн даваатай чик юм шүү дээ. Аа? Ер нь Ghibli-гийн талд нэлээд даваа харагдаад шүү дээ. Тэгэхдээ Ghibli идчихвэл бас гоё шүү. Нэг ингээ хааж байгаа юм шалтгаан чик идчихвэл бид нарт ашигтай. Хэрэгтэй. Тэр нь хамгийн хэрэгтэй. Гинт яг дүрслээ хармуурч. Халид what the fuck бороо. 480 ч шиг. За л тоглолт нараа. Зөвлөлийн инструктор эдрийг нийтдээ 5 баг гэдэг бол нягчуу гэхдээ нягтын дэд байна. Амар нягт байна. Яминг згсэн бүрдий. Pero багийн тоглож үзьгээд нөгөө талд нь Ибэл спортоос тоглолтоосаас 5 дараа орон тасагдаад. Ингээд 3 багийн тоглолт нэр Ghibli-гийн чиг. За TSMF-ээс 2 тоглож, Program 2 тоглож, Ghibli-гаас тоглож та. Тэнд амар жаа асуудалтай тоглолтод гарч ирээд байна те. Талтч нэг.
Nice. Ламбо кросс гүйлэхгүй шүү дээ. Яасан бэ гэж бодсон. Ламбог унаж Дрэмба трейдер 2 тоос чинь төрүүлэн гүйцээгээд. За энэ спокт захад өснө олж давхар трейдер зөнтлээс нэг гүйцээгээд 2-1 болцсон. Аль аль нь кортой тоглолтоор гараад ирж байна. Гэхдээ яалч нэгээс хоёр штэй нөхцөлд 2 үнэ даваад та 2 толгоороо сууж байгаа. Живлигийн хувьд Weekless Rider болохыг авч ийн ингээд. За нийлээсээ тоглолт үзүүлэлээ алтч. Сайн бай нууртай шүү дээ. За гэдэг А100-аас чипэн дээрээ гэж бодосоо гэсэн чинь. Живли минь Живли сайхан идэж аваад бидүүдтэйгээ баярлуулж чинь. За ингээд Weekly Final-да Живли сүүлийн 7 хоногт амжиж багтаж орсноор бүрүү багаас харамсалтайгаар Живли алдаад за нэг жоохон удах магт болцсон байна. Гэхдээ зүгээр л дээ. Үргэлжлэх юм болдог болохоор. Thank you very much, folks. What an absolutely fantastic win for Ghibli there. Several really good moves as well toward the end of the game. Yes, they were there when it counted, but their movement and their decision-making, Martin, in this game to get where they needed to be. Сайдуудад тэгээд старчид тоол буюу 3 тоол эхлэхээс өмнө 2 минут өмнө тэгээд болцсон. Ямартай журналистууд хэрэг сонсцгоо. They were able to secure the military and general. Getting out of that and playing from inside out of that is just super hard. So them being able to get in here and get into their second weekly final, it's going to be great. They only played the first one, but they had an absolutely amazing showing, getting 101 points. And yeah, honestly, these guys are they're going to be going through to the grand finals based on what we've seen from them so far in this tournament. A fantastic finish for them. Of course, it means that they don't have to worry about getting a chicken dinner a little bit later on. We did have a couple of scary contenders there. Like Buriram actually held their position really well, Chunks, but perhaps just didn't have the numbers required to deal with it. And TSM coming into this showed us a really good game as well, but it's all about Ghibli. Yeah, that final fight ended up being a bit of a messy one. Obviously, Ghibli having the numbers advantage was huge, and I think they did something really well, is they actually sent Lambu over to the fence in the middle, and he just laid prone. He didn't try and get proactive like many other players would try to do. They'd think, oh, we've got cover, let's try and pick up some kills and deny them. No. He was really disciplined about it. He lay prone on that little fence. His teammates behind him were watching. When TSM finally started to make a push, when they were forced out of the dip, his teammates started shooting. Then guess what? Lambu pops up. TSM have to realize this. They all start focusing him. They sure get the knock, but he's able to do a lot of damage, cause a lot of confusion. So the rest of Ghibli work together, finish off TSM, and then it's a 3 versus 2 up against Buriram United. And while they were just posted, they knew exactly the choke point that Buriram had to come out of. Otherwise, they would have had to tank blue damage. There was only one way out of that dip for Buriram. So a really good job there from Ghibli to be able to pick up that chicken dinner and get themselves in a weekly final and most likely now the grand final. They've done a phenomenal job there for sure. Spear there, finishing the match as our MVP. But I can't understate just how good their decision-making was. It's really odd to see Phase 8, just one team completely dominating half of the circle. Let's go ahead and hear a little bit about how they did it and how they feel. 승리 축하드립니다. Congratulations. 에더 선수 이렇게 활짝 웃는 모습 너무 보기 좋습니다. 오늘 사실 경기 초반에는 약간 치킨 먹는 게 살짝 불리할 수도 있겠다라는 생각을 했거든요. 정말 많은 교전을 치르면서 인원 손실 없이 잘 이동을 해주셨던 것 같은데 특히 SSG를 깔끔하게 정리하는 모습이 저는 인상적이었거든요. 그때 SSG가 앞에 있는 걸 혹시 아셨나요? Your team managed to keep the squad intact despite the engagement with the SSG. Were you aware of that? 남은 한 명이 어딘지 모르겠다. 그래서 이제 남쪽에 있던 SSG를 SSG는 이제 다른 거군요. 그 SSG가 있는 걸 알았는데 이제 저희가 그 전에 한번 기절시켰잖아요. 네. 그래서 이제 쟤네 갇혀 있으니까 그냥 우리 빠르게 연막 가리고 한번 밀어보자 하고 그냥 깔끔하게 밀었던 것 같아요. 진짜 과감하고 We were aware that SSG was there, but as because we knocked them out once, we decided to use the grenades and utilities and wipe them out as soon as possible. 이제 아까 말했듯이 이제 저희가 제대로 카운팅이 안 돼서 TSM 셋 남았고 이제 남은 한 명을 누군지 몰라서 이제
저희가 일단 남쪽을 TSM이라 생각하고 In the last match, we saw at your incredible shot plays and 2 versus 2 engagement. Was this a call out? Was this call a promised one? 그쵸? 이제 람부 선수랑 렘바 선수가 그 서쪽을 이제 알아서 마크를 해줘가지고 저희가 이제 교전에 자신 있는 팀이다 보니까 따로 이렇게 뭘 안 맞춰도 그냥 우리끼리 뭐 하자 하면은 알아서 맞춰줘서 쉽게 풀렸던 것 같습니다. 특별한 오더가 없던 환상의 케미였던 거죠. There was no special call for this particular strategy. It was improvised, and because we are so good at doing this and we are team strong in the engagement, we managed to do it without any special call. 그래도 그랜드 파이널 직행팀을 제외하고 현재 6위입니다. 또 100점이 넘는 높은 점수를 보유하고 계신데 이번에 그랜드 파이널에 도전할 수 있게 됐는데 좀 안심하셨을 것 같아요. 오늘 진출해서. 일단 저희가 You must be feeling very relaxed now that you're ranked 6 in the overall ranking and in the 100 points club. What do you feel like? 그랜드 파이널 진출하게 되는데 2주차 때 서바이벌을 16라운드를 했는데 못 올라가가지고 이제 좀 난감했어요. 3주차 시작할 때부터. 그래서 좀 걱정을 많이 했는데 이제 이렇게 3주차 올라가게 돼서 좀 엄청 후련하고 이제 이번 주 파이널은 지난주나 이제 1주차처럼 좀 아쉽게 치킨을 놓치거나 그런 일 없도록 해서 이제 3주차까지 우승을 하고 그랜드 파이널까지 이제 열심히 달려보도록 하겠습니다. 또 사실상 안정권이라고도 할 수 있을 것 같아요. We were very nervous and nervous because we were anticipating chicken dinner, but we didn't make it to weekly final in the second week. But now that we are able to make it to the weekly final on the third week, we will make sure that we don't miss the chicken dinner or the victory and run all the way to the grand final. 좀 많이 급해졌을 텐데 저희가 2주차를 좀 아쉽게 Please 못 have a 올라가는 message to your fans out there supporting for Ghibli. 3주차 파이널이랑 이제 앞으로 있을 그랜드 파이널까지 열심히 준비해서 최고의 모습으로 최고의 폼으로 저희 우승까지 하도록 하겠습니다. 응원해 주셔서 감사합니다. 와, 에더 선수 최고의 I 인터뷰까지 think we 감사드립니다. gained some fans in the first week final, but because our disappointing performance in the second week, you must have been disappointed. But we will try our best in the third week and prepare for the grand final and aim for the final place. And that was Ghibli. They've certainly won over a bunch of fans throughout this tournament, but that was a chicken dinner that will have done those absolutely no harm whatsoever. We've mentioned how they had a fantastic bit of positioning, but also they had to move into it thanks to the circle. And let's be honest, Martin, I'm used to calling these esports circles, but I might have to rename them Matchroom circles. It's absolutely brutal for so many of these teams. Yeah, those like military in general is just that fourth shift down to the south. That was just a little bit unexpected and a hard shift and fourth like that, especially when there's no water involved. It's just rough. My heart goes out to TSM though. That clutch for Purdy to be able to get all three up to then lose that many to Petrichor Road, it's just super unfortunate. If there were 4 or 5 guys alive, or 3 or 4 guys alive there, 5 that would have been great, right? If there were 3 or 4 guys alive in that situation, they would have been in a completely different case, being able to take on Buriam and GBL here in Ghibli. They still had kind of good positioning with a few smokes. They could have made it work, but the big player or big team in this match here having a big impact without really being named at all is Petrichor Road. They took down TSM. Yep. Mill across the road put so much pressure onto BBL, got 2 or 3 kills from that. Some of them were stolen, but it was down to just one BBL player after that, and BBL only being 1 alive in the north made them play completely passive playstyle rather than playing an aggressive playstyle, because that would have mean that Ghibli would have been completely sandwiched in between 3 teams rather than them being able to just take BBL out completely safely. And speaking of rotations and how the teams were able to make an impact, you mentioned Chunks earlier on. It's almost becoming common for teams in Milta to sort of get stuck and tripping up over one another when we have a military circle. I think we actually saw 5 or 6 teams there a little bit stuck early on in the game. What gives? Well, I think it's the case that bridge camps are becoming more and more prevalent. It felt like back in the old school days of PUBG, everyone would bridge camp, and that kind of slowed down for a bit, didn't it? Now it's starting to come back, though.
and more teams are thinking, you know what, let's get a couple kills off this. So teams are a lot more hesitant to cross, which has a bit of a knock-on effect. Think of it like a traffic jam. One car breaks at the front, then the next one takes a little bit longer to get going again. It just keeps happening like that, and team after team end up getting stuck on that northern side of the bridge, and it just makes it really hard to rotate through when you are that last squad and you're coming from far up to the north. Even if you just want to send it across, it's not feasible. Well, we'll shortly find out if the next game itself is going to be Rush Hour as well. That was game number 2 for today, and Ghibli taking home the chicken dinner. The players now have a comfort break after their second match of the day. When we come back, it's back onto Miramar. Thunder 1, the situation has evolved. Saber's rise has caught the attention of other nations. I trust you are ready, but your tools need to be modified accordingly. The armory is open. Any weapon, any option, whatever you need. It's getting dangerous out there. Feel free to get creative. You'll need to, because you won't be the only operatives out there. Don't let them threaten the mission. Secure the sector and repel counterattacks. Extract or retrieve the package. And remember, Thunder 1, put down anything that stands in your way. It feels great being here. We deserve it. We've worked on getting here, and our goal is to win again. The probability of us winning is 100% if we play to our best. If you had to point out a strength of our team, what would it be? Winning. We have a lot of strengths as individuals, and I think when we combine as a team, it really comes together, and that's why you've seen us win a lot. We're definitely not scared of anyone, and yeah, we just don't really like TSM. They skewered a chicken nugget on my door handle at PGIS to get into my hotel room, and they put a chicken nugget on the door handle. Sorry, what? Just a message to TSM, you guys may have put a chicken nugget on my door, but we're gonna take the whole chicken home. For the Pick'em challenge, you guys should pick us because these teams are basically in shambles. We're just gonna win. Sonics, fighting! I'm Rello, I'm the IGL of Team Oath. This is Snakers, this is Balefront, this is Kickstar, and this is our coach Trevor.
I think if we play to like our standards, like we did in North America this year, I think a lot of people think we are in like the top 5 easily. The best player on the team is Rello, because he's the smartest. No, I don't agree. I think I'm actually pretty stupid. I would say Kickstarter Snakers are the best players on the team. I changed my answer. I'm the smartest one on the team because I taught them everything they know. Wait, I have no time to translate. So Trevor said we know everything that's in his head, but there's like nothing in there. So honestly, that doesn't mean much. Thank you to everyone supporting us. We really do appreciate it. It motivates us a lot to do better with knowing that you guys support us. And yeah, we just thank you for everything. This tournament is literally everything we've worked for all year and our entire careers. So to win it would be everything to us. So it's very important. Take the oath. Take the oath. Welcome back to PGC 2021. We are moments away from moving into match number 3 for today, or match number 8 overall onto Miramar. Oath are coming into the lobby. Avenger, we're pretty excited about them joining the group here. Yeah, for sure. These guys obviously showed us how well they're able to play in the first weekly finals, and I'm super excited to see if they're able to grab a chicken dinner quick. It'll be good to see if they're able to step in. Today would be nice, but I'm quite sure that they're gonna make it. They have to. Like, they do not have enough points to stick in and stay in the top. So they have to get a chicken dinner now if they want to make sure that they want to get early tickets to the grand final and don't go into the grand survival. And Chunks, Oath may be hyped up a lot because their average performance has been good, but perhaps eclipsed a little bit by Space Station Gaming here. And I want to give SSG a little bit of a shout out in comparison. How are we feeling about both of these teams? I love both these seasons. Look, I may be an APAC caster and an EU fanboy, but I mean, NA is like the region I started casting in. So I have like a soft spot for all of these NA teams. And Oath are a team of just amazing personalities that are there to absolutely frag out. So I'm excited to see what they can do. And the same has to go for SSG. Obviously, both squads that I've seen on the come up, both with a historically strong performance. SSG maybe a bit of a fresher roster, but I think both of them have serious promise. And I'm just waiting now for NA to finally get a team into the weekly final, because it's long overdue at this point. I feel like it has to happen at some point, right? Although I'm also slightly concerned because Balefrost seems to get younger every single time I see him. These guys super pumped up at the moment, and there's a mixture of almost a relaxed atmosphere, but also concentration on their faces as well. And there'll be plenty of other teams in this lobby who are thinking, we've got good results, but we need the best result here. Are we going to be able to do it? Buriram is one of those teams. They held such a great position in the last game. Wasn't enough to get the chicken dinner. It was a fantastic effort. I'm thinking about TSM as well. Is this the game then where North America sends a team into this week's finals? It's all to play for here at PGC 2021. Everyone's got their game faces on as we get ready to go into the game. I cannot wait for Oath to see what impact they're going to have on this lobby as well. Super exciting to move into match number 8 with your casters, Matt and Cam. За ингээд өнөөдрийн World тоглолт эхлэх бэлэн болсон байна. Нөftийн тоглолтоор орж ирж байгаа. За Big-Me rank 8-аар орж ирж байгаа байна. Stickers, Relo, Billfrost, Kickstar гэсэн тоглолт нартай. Ямар ч нэслэг харцгаая. Кампогийн хэсгээс орох шагаал ослого болж онцлог.
тоглолтын Bell Frost-ээс олж яад. Яа, гэтээ зараас хэд нийлээ сайн бодчихъя. За Ториг хараад хэлээ. Торигээс гоё гараал. Крүстэл болыг дөрөг. DG SSG богод Ториг төв. Хэлээд 2 3 багаас Ториг төв ороод ирсэн байна. Гэтээ үндсэндээ Ториг төвсийг л бол 2хан баг. Ус нь бол тэр чигээр Ториг гадуураа. Bell Frost байна. Бүтэн жиж ирчлээ. Орж ирээ шоудын тоглолтоороо. Дуустас. Яа. Орж ирэлхний тоглолт онох ч юм бас гонигтай да. Я чи спаркинг хоног байж шин бэпүнэж. Зя. Ууштай яа. Стаа. За живлэг тоглолч юкэнтэй гараад авсан шүү дээ. Мөнх тоглолтын кашин эдийг унгаж жагаад мөрөдийг харуулж байгаа шиг байна да. Тэгэл эвгүй юм болдсон юм шүү дээ. Яа, хоёул шүү дээ зэрэг хөдлөл. Ингээс алгайцсан юм шүү дээ. Амар байгаа зэрэг. Код маркометр л смирт 3 нийлж аваад кашин баг ротейшнд орсон бүхэл тоглолчийг салгаачих. AMG мэдээлээ. Юу болсон юм бол яасан юм бол? Юу болсон юм болоо? Тэрийг мэдэхгүй болохоор Юусныг мэдэхгүй болохоор хэлж мэдэхгүй байна. Одоо хараад өгье. Байхгүй хаа. Zeus. За Zeus Esports. Цаатар үлээж байгаарай. Гүмэнэ. Hanax Secret-а соо Zidr гэсэн дөрөв тоглогчтой. Flash ороогүй юм биш. Өчтөр байж байгаа нэрээ солигчч. Тий, жинж нэлээ өөр бас. Одоо энэ дараагийн тоглолт дээр орж ирнэ. Юу лээ? 3-т гэхээр ч үгүй 2 тоглолтын дараа. Арай сүүлд орсон шүү дээ. Жинж. Өнөгтэй байсан.
Жохон нулимстай. Тэр actually өтмөл юм уу? Мингц. Оо, насаа оролцож нэрээ таг мартчих. Баярлаа ясам эрг. Хэлэг болол нэрээ таг мартах нь. Өчигдөр зэсийн ITC спорт болж байгаа гэдэг мэдээлэл дээр юу ороод ирчихсэн. Тэгсэн чинь флаш ороод ирчихсэн чинь өнөөдөр пост дахиад өөрчлөгдөөд флаш биш оронд нь ханагс биш зиглэр үлдээд тэгээд зиглэр скрет ханагс сокс дөрөв тоглогчтой болчих. Гэтэ соронзон болдыг менежерээр бичсэн баха. Тэгээд дөрөв гишүүнтэй хэр чи нэг толч нь одоогор олдохгүй явж иж магадгүй л энэ. А хин гэдгийг мэдэхгүй хаагаад явж ижсэн магадгүй бах. Яран логаминг. Өвтөс 3 толчтой үлдсэн. SSG битэсквадра, Pero битэсквадра, Bibel Sports битэсквад гэл. Яран логаминг яг одоогор бол 21 килтэй. Хоёр дахь тоглолтоос орж ирсэн. Яран логаминг чи ботом 26-ыг 1-р байрны баг. Уг нэлээсээ үзүүлэлттэй. Явсан байгаа. Физен 2. Уг нь ботом 26-аас товчргүй л хоёр талд орж хайж гал. Ерөөсөө ботом 26-аар чинь Физ 17 гейм гэсэн хоёр баг энэ л дээр явж исэн. Одоо ингээд яг үндсэн Weekless Royal руу орж ирээд бол хамраараа газар явж ах шиг шүү дээ. Хоёр машин дээрээс 2 салгаа ижлаа орог Axe Left. За эвгүй минид ажиллаа Dancer Остомарыг. 3 бод ачаач юу. Нилэн зөрөгтэй дараа шууд ноктын хардаас мөргөд орж ийн верааслаа. Оо. Тэг зүү дэгэр скучгэ Остомар. Окей. За Zeus Esports Alpres-ийн мэдээлэл яваад гарч ирж байна. Яг үндсэн багийн тоглогч нар бол задраагүй гэхдээ. Ямар ч тач Mr. So Hanax 2 бол бүрэлдэхүүн золттой байгаа хаа тийм ээ. Эсвэл бол дахиад шинжилэлд орж ирэх юм болов. Тэгэд орж ирснэх гэдэг. Бага. Асуугаад яваад иддэг үстэй. За хоёр дахь дөрөг дараагийн дөрөг 7 секундын дараа гарч ирнэ. Үндсэн дөрөг одоо бол JNL Esports. За эргэн тойронд нь 16 gaming байна. DIG байна. Space Station gaming байна. Тэр бошоо нэтлээгүү Рахмата тал руу дутагдаад. За энэ дэр Жанли Кашин тоглолт багийн тоглолч Ландреныг салгаж яваад. Хоёр дахь дөрөгийн боломжтой юу бол яг SSG багийнхан болон DIG Matt гэсэн 3 багаас төлсөн. За ер нь Кашин вин зайлуулдаг. Гуригта бас 20,000 төгрөгийн донеш явуулсан байна. Цаг гаргаж яваад чинь баярлалдаг шүү гэд 20,000 төгрөгийн донеш хийлгэсэн үзэгчтэй маш баярлалаа. За Нордро програм баг маань тэнд чинь хэцүүдэж байна уу юу? Гүй юу, кил авсан дөрөв. Дасны юу харж байсан чинь бүтэн баларчлаа. За яг одоо Апакас чиг хийсэн нэг ч үг байхгүй. Европоос 4 баг, Азиас 3 баг, Америкаас нэг ч үг байхгүй. Энэ 7 хоногч харин сонирхолтой 7 хоног болж магадгүй. Sharp shot 17 аймаг Исөөжиг машин дээрээс нь гим зэмгүй яваад өглөө.
Энэ тоглогч өөрөө нэлээгүй. Савиороос гарч ирж байна. Гайшин багт тоглож Кобра. Зяали хараа. Ямар тоглож гарч ирэх нэ. Хайсенберг баярлаа. Таньж хэлсэн төгстэй байж баярлаа. Хайсенберг дээ. Жекс угаас нийт 2 кил. Уг Жекс 2 дахь 7 хоногийн weekly final дээрээс орж тасчих гадсан шүү дээ. Амар тоглоод үзүүлж ирсэн. Одоо нэг жоох яа боксын нүргэж байна. Гэхдээ PUBG дээр машин тодорхой хэмжээнд нэг дэмэж аваад эвдэрдэг байсан бол бүр янзтай. Тэ. Ардаас мөргөөл хамар нь баруун шиго машины. Хорд нь заахгүй тэгэл гоё болно да. Тийм яг тийм реалистик гэсэн бол бас гоё юм аа. Яг нэг хардкор тоглоом шиг болно шүү дээ. Амар эвгүй. За 3 дахь дараа 44 секунд дараагийн тоглолт Sonics орж ирэх юм байна. За Sonics-ийн дараагийн тоглолт Genji 5 дахь тоглолтын дээр 10 дахь тоглолтын дээр Genji орж ирнэ гэсэн үг. Тэгээд 6 дахь тоглолт өнөөдрийн сүүлийн тоглолтын дээр за их ярах нь мэдэхгүй байна. Явтач Space Station Gaming одоогор бол хамгийн өндөр киллтэй буюу 41 киллтэйгээр явж байгаа. Chicken гол нь идэж чадахгүй байна. Ардаас нь Бэра 30 килл 32 киллтэйгээр 2 дугаар байранд. BBL идэж чадахгүй байна сонирхоо. Гэтэ ер нь энэ 7 хоног баг Genji сайн тоглоод нэгтээ барьж байгаа идэх байх гэж бас хараад байна шүү дээ. Тэгэхгүй бол эхний 7 хоног нэлээ муу 2 дахь 7 хоног нэлээ муу зэлттэй тоглоод ерөөсөө survival дээрээс чиг идэж чадаагүй шүү дээ. За ингээд дараагийн 3 дахь дээр гарч ирэхэд бэлэн болсон байна. Хамтдаа 3 дахь дээр гарцгаая. Энэ тэгтээр яг юу болчихв? TSM-FTX угаас захлаад дээрээс нь бибэл удаа тэгэл. За бибелээс энэ дээр дүүл алдчих юм болол гэсэн чи яг доор нь гоё мол задраа. Дадлаа. За Пента 2 баяртай. Тэгээ залгуулаа доотлос энэ Esports спорт орж ирж байгаа юм. Үе, Space Station чи хоёр талд сплит хийж явжсэн юм шүү дээ. А биш хуцж чинь. Түр чи бибел спорт байсан. Яа, хайд андуураад бах. За Genelээс 3 тоглож алдсан. Биш 2 тоглож алдаад. Genel чинь ч одоо юу вэ? Би 3 тоглож алдсан. Ганц соло тоглож хөргөжлөж байгаа юм шүү дээ. Policy card Anastasia-гийн Honey Badger гаргаж байгаа. Space Station Gaming-ийн 2 киллтэй. Дараагийн 4 дахь дөрөв гарч ирэхэд 50 секунд дутуу. За ер нь бол яг 15 багаас торг овлыгээ тоглож чинь. Явт Sneakers болоор Halo Kickstarter гэсэн 3 тоглогчтой.
Зяа лээ. Ямар тоглолт гарч ирэх нь вэ? Арда. Hello. Хэрэг шин бүрүү доороос нь орж ирж байгаа юм уу? Азуудлын эсээр нэг баг торгийн гадна гэдэг чинь 2 баг бараг дэш орох дэшинд орж ирж магадгүй хаа. Ямар ч ч одоо 2 саалаа тоглож шүү дээ. Junior Esports-ос нэг тоглож үлдсэн. Assocation багс дахиад нэг тоглож үлдсэн. 15 баг дэжсэн тоглож идэх чи 2 саалаа гасаад 13 багийн 47 тоглож. DCMFTX-аас буруу баглоо дараа 2 тоглож шалтсан. Ер нь бол нэлээд өнөгтэй. Тэрийг алдаагүй юм бол огонд ажиг байхгүй. За айгу бас байж болно. Яг байж болно шүү. Түнэлтээ хөрхөн бараг давчих шүү боллоо шүү. За энэ өвдийнхэн чинь бараг болрлаа да. Ер нь балархад бол нэг хороо дутуу байгаа юм байна. Тэгээ ер нь барыг баларчлаа дөө. За раунд нэг яг давж орж ирээд дрэлэг нухтлаа. Зөөтөөс тоглолтыг хойлоо. Тэр цаана хадан дээр тоглож баригдчих юм болоо. За тэгээ лөөтөөс ганц тоглож үлдэнэ. За DCMFTX төрүүлээд PGC Sport болон Fury баг дээр баригдаа. DCMFTX 15 дахь өрөнд 14 баг гэвжсэн чи. Ардаас энэ дэр Assocation Sport UP зоныгаа давсаар Assocation 14 өрөнд 13 баг 44 тоглогч дөвтөс 2 тоглогчтой 2 өөр баг дээр хажуулаасаа бодуулаад байна. Шат өөр баг дээр. Аяа. За энэ 3 багийн байлтай юм уу? Эдтэй 3 баг л юм байна. За дөрөгдөө гэж бодолоо тоглоор хайж байгаа юм яалыг. Энэ өгшин тэгээд ганцаараа амьдраа л гэж байгаа юм шүү дээ. Stickers ёо. Завд төсөөлөөр тоглож Fury Mad хоёроос хоёр талаас нь сэдэж байгаа даа. Сөвтөөс 13 дугаар өрөнд 12-өөнд 41 тоглож шүү. Өвтийн тоглолт. Аахгүй шүү дээ ингээл. Ерөөс орж ирсэн ихтэй тоглолтоор бүтэн мал дээр тоглолтын нэлээд эртэд унссан. За Madivд бол яваад нэг хэлтэй явж байгаа юм байна. Дайва нэг. Mad. За уг нь ингэж явж байгаад бас Swickly's Royal та Chicken Dead final руу орчлаас гоё шүү. Тэнцчүүл дэлхийн арга. Зя төрөхстэй амрыг өдөр гараад ирлээ. Голлоо төрөг татагдцсан. Зя. Тат төрөг өртөө шүү. Нэг суулаа толж стил амьдарч байгаа одоо. Fury. General Sport-ийн corner, General Sport-аас за соло явжсэн ганц тоглогч маань унсаар ингээд 11 багийн 39 тоглогч 2 солод болж хоёулаа унссан. За pero то програм нэлээ ивүү тааралдаж байна. Хоёр дов давуулаад тэлээтэй шидэлцээд байлдаа хэллээ дээ. Энд Kim Jackson Jinanыг салгаж явж байгаа бол Nordra нэг Smoke-ны core үсгч ер нь бол хамгаалтан дээр сэдэг нэт биг зөөрс тогтолж байгаа бол хажуу талаас нь 3 тугаас тий хажуу шинэ боо идийг зөрүүлээд авах гэж байна. Тэр зүүн талаас энэ бүрий байхгүй. 2-3 талаас өөр өөр бодолчлаа тэр чигээр. Ерсөө Перото байлдаж дүүлээ алдсан тоглогч нэг ч байхгүй. PGC Sport төр нэг тоглож алдаад дүүлээс нь өөр багт төр бодуулаад баг. За ерөнхий Sport-оор тайвц X левч Нордроос л гажлаа. Бринан баг CD Connect-ээр хойлоо. Багийн ганц юуглаач номчлаа да. Нилээрт. Ардаас 2 дэх дараа төрсөн X левч. Nice. Хонгааж байгаа ч гэсэн Connect-ийг зөрүүлээд унцсан. Sport-ны булангаас идэ сүүлийн Перогийн тоглолчтой нэг үлдчихэж байгаа. За кил бол ямар ч тач гүйцээсэн байгаа юм биш. Нордро болов. За Fury нэвд ороод ирлээ програм 2 огийн байлтан лөө. Тэр дээрсэнтэй хажаас бодоод хэлж байна. Бодлаа юм шүү дээ.
Ойгоо. Ой яа милч бүр яана гэдэг юм. Хоёр тоглолт бүр ямаас алгаачлаа шүү дээ. Хоёулын нүцээс Jackson-гийн сүүлийн тоглолт ч юм уу MCG дээр барьж байгаа гэж байна. Дараа нэг дөрөөрөнд. За Corexi тэр баг сүүлийн тоглолт ургаагаад тэр 10 дахь өрөөнд орж байгаа гэсэн PGC Esports Street нэр код марк сүүлийн гэлэг үзээд програм зөрүүлээд зүтгүүр барина. 8 багийн 28 тоглогчтой. Fury-гийн 2 тоглогч баяртай баруун шугаар гэж байна та. Fizz ч юм бүтээс квадра. Fury багс Flat-ыг босвол гурлаа. За PGC Esports гэсэн гурвал харагдчихна. Асуулын яг шийдвэрлэх дөрөг дээр аль баг дээр илүү дата дөрөг дуусах юм бол даа гэсэн. Урагшаага TG Mad байрлалаа. Тийм 16 Gaming Fury гэсэн баг дөрөг орж байгаа бол MCG болон Fizz Space Station Gaming за PGC Sport болон Mad гэсэн баг дээр төрөөсөө ерөөдөө жоохон хөөгдөж эхэлж байгаа юм байна. Fizz Discord-аар Mad 2 киллтэй. За Mad нэг төрж байгаа чекинд гэхээ бодно байгаа ер нь. Ой тэр MCG-г нэт Space Station-г 2 тоглолцлоо ороод нийт нь унгааж явах шиг байна да. Тэр нэг юу тоглолт эхлэх гээд байна. Тэрийг харж мараадаг. Шатан дээр уруудаад явжээс 2 тоглолчид хоёулыг нь бариад авцсан биш. 2 нээдэр бүр 2-2 нээдэ шидэд яг оролцсон байна. За nice шүү. Гэнэ тэр такийг дөрөв ганцаар Space Station-г шаржбат ургаад авч байгаа. Кино ганцаараа Space Station Gaming-ээс ганцаараа MCG чинь ерөөсөө нэгийн эсрэг дөрөв юм да ч дорог. MCG Lucky Rotti ургаж аваад Fizz нэмэгдэж орж ирээ. За Mad бараг үлдэх нь батараа юм шүү дээ. Самрыг энэ дэр Fix ардаас нь буудаад эхэлсэн. MCG ч өөрөөсөө баларчлаа. Линкдөө Самраар хойлоо. Баруун лентер наллаад дараа болж байгаа зарахгүй жоо өөрөөсөө баларчихлаа. Линкдөө ч өөр хүчтэй байна да. Тэр уг нь англи илүүтэй байж байгаад яагаад дүүлээ алдчих та залуу мөн энэ ч тоо. Латент зөрүүлээ пүнэж дабл юм дээр бариулаад SSG-гийн сүүлийн тоглогч Линкдөө гэж одоо Самрыг унаад жоод MCG-гээ зурлах юм болоо. За өсөөсөө Fizz тарьж байгаа даа. За Fast Smoke-наас сүүлийн гэлэг үзснээр тийм Multi-Circle Gaming 8 4-2-нд 7 багийн орон тоглогчтой. Дараагийн 7 дахь дөрөг дээр ягтай шүү баг гэдэг. Үнэхээр амар амьдарч байна. TG-ийн байрлал ихтэй яг дэндүү өвпи байна. За нэг соло тоглогчтой ихэр чинь 6 баг гэж тооцох баха. Тий нэг соло тоглогчтой. За SSG-ийн унстаар яг одоогор тоглолтыг 6 баг нэг соло тоглогчтойгоор 17 геймгаас бас нэг соло тоглогчтой үлдчихэж. Дэсүүлийн тоглолч нь PGC Sport-ын ардаас хараад эвгүй чаналгаа орж ирэх гэж байна. PGC Sport-оос 3 л авж байгаа юм байна. Бод Маркогийн машин өглөөд Fury-гийн Flat иргэдөө Flat-ийн машиныг дэлтлээд Маркогийн килл орж ирж байгаа.
дахиад нэг машин дэлбэлэх юм бол бараг 2 дахь тоглолтын салгаад авах ойрхон байна. Лилкостыг арднаа гэдгийг мэдсэн байна. За фейз зүүн дараад бараг майдыг наашаа торгол оруулахгүйгээр барьж магадгүй л бах. Густавыг ураачхад л ер нь фейз клан чих амархан харагдаад байгаа да. Густавыг салгаач марна. Гэлз. Sparking Залилкостыг үзэж байгаа. Тим 17 геймиг огоос тоглолтноос 6 дугаар өрөнд тасагдж байгаа. 5 богийн 18 тоглолт шүү дээ. Фейз кланы 4 гэлтэй. Таша байтын смокероо дамжаад фейзлээ ороод тулаа ороод ирсэн. Зам эсрэг талаас нэг тоглож нэг хорлж өгж байгаа. Фацус эндиг ногож байгаа боловч DIG шин бой нэмэгдэв. Даундрээс байдж байгаа тоглогч Фацусыг зөрүүлээ ногтлоо ажиллаасан. Хоны бэжэр 3-4-6-аар дайрч байна. Зөрөгтэй эджи зүүн дарж гарч ирээ. DIG-г нээж гисэн орж ирээ. Мати 2 тоглож ногтлоо эсвэл Мат багас яг одоогийн байдлаар ганц тоглогч. Хүмүүсээ бариад авах юм болоод өгөн буцаа дөрүлээ болох боломжтой. Гэхдээ нэг тоглолчийн гүцээ Мат багас 3 тоглогч лимит нь. За фейс дээрээс нь дайрж байгаа. Ногтой килүүдийг нь хажуудлаас нь DIG орж ирээ. Хоёр талаас нь сэндвичлээд байна. Хоорондоо байлдахгүй. За энэ ганцаар үлчиж. Ядаж нэгийг зулгаагаад гэрчсэн. Торг нь үрж ирээд өөрийг нь үүсэснээр Mad Bug 5 дугаар өрнж. Дөрөв багийн тоглолт дээр DIG-г харах гээд ороод ирсэн. Тэний дараа хилээс нь 5 килийг хийцсэн байсан. Шин боёдсон байсан уу? Discord дээр байгаа ганц огноосоо DIG энэ тоглолтыг бараг фейз DIG тоглолтын төсөлчийг гиндэд л гарч ирэх юм да. Алиг. Я бибэлс ч байхгүй чи Густав дээр барагдаад Discord дараа тоглолтоос 4-4 өрөнд тасагдсан. Тэгээд 3 багийн тоглолт дээр DIG хүний даваатай Fury баг одоо бараг бүтэн чихчэн дөө энэ ямар ч асуудал байхгүй. Шинбоо энэ 6 дахь гэлээ DIG 13 киллээ 4-2 тоглолтын чикэнд нэр бүтэн шийдэгдээ DIG-ийн чикэн болоод ороод ирлээ. Бүлдээ DIG чикээ батчуу. Битэн Батбатар. Тим Батбатар гэдэг үг мэдэх үү гэж юм те. DIG-д дараа 3 килл. Став заавахгүй. Физик Ставыг унгахгүй бол чиг гэдэг чаддгүй юм да. Ставыг буулгаж хамгийн вертикал нь байж үж байгаа лиг дараа ичнэрээс их асуудал байхгүй. Тэр дорж штэ. Физик 8 килл тавьж байгаа юм байна. Став ганцаар болтсон 1-3. За одоо нөхцөл байгаа сүрээд аваад DIG чиг юм баха та. Гэтэ нэг нэгээрээ дараад орчих бол тайр авахгүй. Талаантаас нэр нь бүгд мулзарсан болохоор Став тэр бол их боломж. За флаш дээрсэн зүүн дараа дүүлэг хооны байжир гүйцэс тэр замжилттай DIG 15 кило. За 15 кило чиг хийсээр weekly final руу орох DIG угаас 3 дараа 7 хоног дараалаад орчлоо. За амар өнөө DIG үнэхээр хүчтэй тууртай. 10 стар физик додод байдаг чадлаар хичээлээ. Үлдсэн тоглолтууд дээрээс тоглоно да. За ингээд өнөөдрийн 3 дахь тоглолтын хамтдасан та бүхэнд баярлалаа. 4 дахь тоглолт эхлээс өмнө 2-3 минут энергээд уулзцгаая. За аналистуудаа харийг сонсоо тавьлаа. I mean, first of all, let's talk about how we were looking at the North American teams coming into the lobby today, Chunks, and we do indeed have that victory, although it's going to be Team Dignitas who walks away with that one. With their positioning, though, can you blame them? I mean, I feel like they maximized what they could get out of that game rather well.
Yeah, really well. Once they took that compound, you knew they were one of the favorite teams to win it, but I like the fact they didn't get complacent in the compound either. When FaZe and Mad Clan both started scrapping, Dignitas were more than happy to flex out and start getting aggressive. They third party, but they didn't over-aggress, which is something that I know that Martin mentioned when we were talking then, is that many teams, when they pushed out of that compound, would have over-committed and opened themselves up from behind, which nearly happened. I mean, Fury went with a really big wrap and rotate around the back of Dignitas, but in the end, they were able to consolidate back at the compound. They finished off Fury as a team, which is one of the flaws that Dignitas have had, is they take fights often as solos and duos instead of as a squad. They finished off Fury, and then in the end, they just had to focus those two remaining players from FaZe. Although, I do wonder what Sparkin was doing out in his own. Yeah, for sure. Sparking out there. He overcommitted a little bit. Wasn't able to refract there. But in general, this circle here with Dignitas having the south side, the north shift, and then to the shift to come back to them in phase 7 was just super important for them. Obviously, that forced Mad Clan and FaZe to fight. It forced Fury and PBL to have a bit of a fight as well. And in general, that, like, having that compound and being alone there, that just grants you the win. But being able to get that many kills out of it and being able to doing that dominantly was super well played here by Dignitas. And yeah, I love this area in general. And it's not too long ago we saw a circle up here with the heroic win in week number 1. And look, it's going back to what you said during the game and what Chunks just mentioned, Martin. At the end of the day, they were very good, Dignitas, at not over-aggressing, but they were still active. It wasn't like a circle where the compound was in and therefore they were effectively gifted. They had 15 kills in this game. They were third-partying, but only stretching just enough to get those kills, and they were very good and very disciplined at pulling back. Dignitas are one of those squads that when they go off, and that's absolutely proven right there. 15 kills and a chicken dinner. The problem is, and I hate to say this because I love Dignitas, is they haven't been going off. They have had such a rough start to, well, a rough tournament, I think it's fair to say. It's hardly a start at this point, but I think that they're a critical squad. And when they realize that they're up against the wall and they realize they're backed into a corner and they have been struggling, they are able to criticize themselves and make those improvements. Now, granted, it takes a little bit of time sometimes for those improvements and changes to actually take effect, but it definitely seems like Dignitas are starting to find what clicks. The problem becomes now, in the weekly final, are they going to be able to get themselves enough points, or may it come down to those 4 matches next week where, well, it's all up in the air as to who actually makes it through to the grand final. From a sort of professional player point of view, though, that's so important, Martin, because when your back's up against the wall, you can either argue and you crumble, or you pick yourself up and you properly do the damage and get the wins when it matters. And Dig are able to do the latter when so many teams might even do the former. Yeah, and killing a fourth of the whole lobby here is quite impressive to do it as well. I mean, as we're talking about here, they have to win the weekly final or go into the grand final here. So having this kind of energy and showing this is the kind of momentum we want to see them do also in the weekly final. Otherwise, we're going to see them in the grand survival, and that's going to be having to be another chicken dinner like this for them to secure themselves a spot in the grand finals. But I like the way they played it. Obviously, the circles, the way they shifted that compound that they were able to secure that early was that central that the shifts just made it that the compound went for that long. But that's 7th circle going down to the compound, that was just a crisp one. And they, of course, are able to finish it out as well. Let's go ahead and take a look at what Team Dignitas have to say. They've now gone ahead and punched their ticket to the weekly final. Here's their interview. 에서 치킨을 가져간 팀은 바로 디그니타스였습니다. 제 옆에 푸니즈 선수 나와 있거든요. 바로 만나볼게요. Congratulations. Thank you. 정말 오늘 좋은 경기력을 보여주셨습니다. 물론 자기장의 도움을 받은 부분도 있지만 주변 상황을 잘 보면서 또 15킬의 기록을 보여주고 계신데요. 건물 안에서 어떤 대화를 좀 했었는지 궁금해요. Of course, the position of the magnetic field was in your favor, but you guys have made a great decisions in the game and played very defensively. What kind of conversation you guys had in the last moment? I think during the entire game we were talking. We were just constantly assessing who was out of the circle, where all of our threats were, and how to best defend those. Towards the end of the game, it was a lot easier. We were able to clear space on the east, while I anchored Fury on the west. Fury wrapped around and crashed the back of our compound, but we were aware that could happen and knew that we'd be able to clean them up when they did that. So I just think due to the good circles, we
we were pretty comfortable. 가장 중요하게 생각했던 점은 과연 적들이 어디 있는가, 그리고 그 적들이 공격해 들어왔을 때 어떤 식으로 막아낼 것인가에 대해서 집중을 했습니다. 그래서 동쪽을 위주로 커버를 하고 있었고, 서쪽에서 퓨리 팀이 돌아 들어올 걸 알고 있었고, 퓨리가 크래쉬를 했을 때 잘 막아낼 수 있었습니다. 아, 정말 좋은 수비력을 보여주셨던 매치였던 것 같습니다. 디그니타스는 매치를 거듭할수록 계속해서 경기력을 향상하는 모습을 보여주셨는데요. 이전 매치들과 다른 점이 있다면 이번 매치에서 어떤 부분을 신경 쓰셨을까요? Throughout the tournament, you guys showed great improvement each and every step. What kind of improvement did you guys bring to this today's game? I think today we're just mostly reinforcing the playstyle changes we've made, which basically started favoring not favoring edge as much. We've been more reactive based on where teams are dropping, what circles are popping. We're a little bit higher risk, but higher reward, which I think is how you have to play on a global stage compared to North America or the Americas region. And so we were just reinforcing that, but I think we have room to improve on assessing our pressures and making sure we're playing the spots we're in properly, because we're a little bit out of our comfort zone in them still. 처음에 경기를 시작할 때는 이제 엣지 쪽, 가장자리 쪽에서 플레이하는 거를 중요시하게 생각했는데 그게 잘 맞지 않아서 좀 더 밸런스를 갖추는 쪽으로 계속해서 변화하고 있었고, 저희가 편하지 않은 스타일이긴 하지만은 아메리카에서 플레이하던 스타일과 조금 다르긴 하지만 글로벌 이벤트에선 이런 전략들이 더 잘 어우러지기 때문에 조금 더 위험 부담을 안고서라도 더 좋은 보상을 얻기 위해 노력하는 플레이를 했습니다. 이런 분석이 또 잘 맞아 떨어졌던 것 같아요. 위클리 파이널에 진출하게 되셨는데 사실 디그니타스는 위클리 파이널 포인트가 매우 저조한 상황입니다. 이번 주에 그랜드 파이널로 가려면 거의 뭐 직행 티켓을 따야 가능할 것 같은데 각오가 남다를 것 같거든요. 들어볼게요. Unfortunately, the second week's weekly final result was not very satisfactory for you guys, and you guys need a lot of points this week. What kind of determination you have going towards this week's weekly final? Considering how we played in the last weekly final, I think we were on the right track, especially compared to our performance in the ranked decision. We needed to get more points in our bad games, and we made some big mistakes in the games that should have been good for us. So I think our play style was on track for a good performance that week. We just made too many mistakes and didn't get a lot of points because of that. So I think we just need to not get in our own heads about it too much, keep playing how we've been playing, and just try to clean up our games. 플레이 스타일 자체나 경기 자체가 나빴다고 생각하지 않지만 중간중간에 실수를 너무 많이 만들었기 때문에 그것으로 인해서 점수를 딸 수 있는 경기에서도 점수를 따지 못하고 아주 낮은 성적으로 마무리하게 되었던 것 같습니다. 그래서 우리의 플레이 스타일은 유지하지만 실수를 줄이는 방법으로 높은 점수를 가져갈 예정입니다. 네, 실수 없는 이번 위클리 파이널 기대하도록 하겠습니다. Thank you, Puniz. Thank you. 네, 이렇게 해서 8번째 매치에서 치킨을 가져가게 된 디그니타스 또 푸니지 선수와 인터뷰였습니다. 계속해서 9번째 매치 만나보시기 전에 어떤 팀들이 지금 준비하고 And that was Punij from Team Dignitas. A really refreshing interview, actually, Martin, where he was reflecting on areas where they might not have been performing so well as giving respect to their opponents. I think they're a very considered team, Team Dignitas, and if their mentality is like that, I'm looking forward to an improved performance from them in the weekly finals. Yeah, they're on an upwards trajectory, and I love that. And this was a really good and a very coherent interview, and I love that from Punichi. The way he thought, and you can really hear they thought throughout the whole game how they're going to approach the next circles, what they're aware of, the potential of a breach, the potential of a third party, how well they wanted to kind of close out the East circle to then push out in third party that forced fight, because once they're closing that circle on these sides, they're basically poking at the teams, making sure that they fight each other. And we saw that with Magclan and FaZe Clan. They were in a situation where they were just nearly securing mutual destruction, and them doing the last pokes was just making sure that they did not have more utility, did not have enough durability, and they're gonna fight them later where they were weakened. That's not for the want of trying, though, right? I mean, at the end of the day, phases rotate, for example, chunks, going up all the way on the north side of that previous circle. They're so considered when they're rotating in. It's like they want to get the kills, but they want to make sure they're there in the final four. It's just not really coming together for them, but they're doing a lot of the right things.
Yeah, I mean, I think it's part of the format to a certain extent as well. When you are all about getting that chicken dinner, if you make those small mistakes, you get punished. And it is about just making those minor adjustments every time until you get it right. And I think that a couple squads have struggled with that. And even when everything seems like they're making the right call, it just isn't clicking, or it might just come down to a slight positional advantage or a player difference. It can have a huge effect on these squads. So I'm excited to see how those squads continue to adapt, or whether it is going to just be a strategy of let's just try the same thing again and hope that it works a little bit better. Now, speaking of teams for whom the game can click, we've just spoken about FaZe Clan UC here, but the Sonics are coming into the lobby, Avenger. The very first time they came in late to the lobby, they had one chance and nearly did it, to be fair. They've been on a little bit of an up and down kind of trajectory throughout the course of this competition so far, but they look pretty relaxed here. Yeah, and they have to, right? You have to reset before every game. You have to reset before we start a game like this. And Sonic's coming into this with us being halfway. They have 8 chances. And with what we've seen from them coming up into this with the bottom 16 and also the game that we saw in the last weekly survival at one game, I want to see more of that. Obviously, they have to come in here. It's their last chance to get into weekly final. They can still have that mental attitude with, okay, we just need to win a game here, and then we just need to go to the weekly final and win that, and then we're secured for the grand final. And that's what I want to see from them, honestly. These are the PGIS champions. There are a lot of expectations coming in from all the other teams coming into this, and they need to step up to that case. There are a number of teams as well, Chunks, that have had decent top 5 finishes. They've got a good handful of kills today. I'm thinking about Space Station Gaming. I'm thinking Big Boss Life, BBL, have also done reasonably well. But while they've been there or thereabouts, they haven't been able to sort of push beyond that and properly get that win. Are you looking for one of those teams to maybe grab the victory here? It's a tough one, isn't it? So the idea of getting into the late game and picking up a few kills, there's 2 ways you can look at it. There's one where it is a team that is just set up really well and they're going for a lot of kills. And there's the other hand of it where they could just be a team that has to fight their way in, and they're doing considerably well at that. So we'll see how those squads do end up faring when they are able to fight their way into that top 3, top 4 situation, and most importantly, clutch it out. Let's move on now to match number 9. Please welcome back Matt and Cam. За, 이렇게 ирсэн. Энэ нөгөө юу
Микрофоноо ингээд хаацтай бартахгүй. Бартцаад тэгээд ганцаараа яриа одоо нэ. Жаа гөрөгтэй. За ямар ч тач өнөөдрийн дөрөвт тоглолт эхлэх бэлэн болсон байна. IPM 1600 вертикал 1 general 26 тараг 26. Тэгтээ өнөөдрийн тоглолт ямар хурдан эхэлж вэ? Хурдан эхэлчихлээ шүү те. Бүрхэнтэй голдоо игээд айн дөр голдоо игээд сэндвичлээд бүр болооч очныг өөрсдөө хөдгөө юм шиг амар сэндвичлэлээ. SSG өнөөдөр дөрөвт тоглолт. За Sonics орж ирж байгаа. За Sonics 2-7 хоног за нийтдээ 3-7 хоног дараалаад weekly final руу орж чадахгүй. Онох юм болвол ер нь бол жиж шүү. Тэгэхээр одоо сүүлийн 7 хоног үзэгч фэнүүдтэй бас нэг жоохон нэг бодно байгаа. Тэгэхгүй бол арай биш ээ. Яа, Jix. Яг одоогийн байдлаар бол Space Station Gaming. Бэд дайвала шинд төтөг гэсэн тоглогч нартай. Тэнсэр өтөшин. Ажих нөө. Харж илээ. Энсва сүмчин үлмэстэй. Эхний тоглолтоос хож тоглосныг одоо хүртэл юу байхгүй л байна. Ямар нэгэн чиг алга байна. Хүлээл дээр дүүрэн явж ирэх юм уу? Одоо орой тоглолтын ихтэй гэж баригдаж онсон гэсэн Jackson бараг баригдлоо. Таки. Яг л дуусаагүй техник хэлэг үзээ. Jackson-оос тоглолтын зэш нь гурлаа. Жаавч нь үлэмстэй. Жэнэл Esports Express show. American Jones сарлаг аймгийн шоуг салгайцсан. Тааш өнөд ороод ирэхэд шагт өнөд орох юм бол Лиза 2 кил зулган штэ. Тэр тосыг ямар удааны татгад юм бэ? Ингэж татгах шаардлага үнэхээр байхгүй штэ ихтэй. Аяач, ямар гонхтой юм бэ?
За үлээгээ суудцаалээ. Корн ихний тэгвэл байдгүй те. За уртаж ялаа л да нилээ үлэлтэй л болно. За жинэлийн 3 тоглогч баяртай болоод ямар ч тач харуулаг аймаг огсны байрлалыг өөрсдөө хангалал авлаа. Ай. За pero эхний дөрөв дээртэж багтаад орчиж хагалцтай. За нэр өнөөдөр купон код дараад үзсэн шүү дээ. Эвгүй нэг купон код орж ирнэ. Та стрикс хийсараа. Купон код тарааж магадгүй. Ихтэй байгаарай. За энэ нэлээд харлаг аймгийн хоочны байрлал гэж хэлдэг. Ямал циркл аймаг танк эвлэс амар. Одоо орчигд нэг амар дөрөвтөөр бүр азарган байлдан бас нэг болсон юм шүү дээ одоохондоо. PGC ирдэ. За MSG гэдэг энэ ч одоо хэдийн бэ? PBL Sport X, Program MSG, Sonic Shower азаргаа олон баг байна да. За асуулаар зайны бодолтод орж ирж байна. За тоглолтол үзье. Эвгүй.
MNPL Esports, Metroid Squad Marco, Smash Merd. Зрот гэм баг энийх орж ирээд тийм ордон гараад явчих гэнэ үү? Хүүхд тоглолтыг чинь. Назарган юу чиг гэсэн шүү дээ. Юу чиг дэж. Тус про нэг чикен дээд. Ер нь өнөөдөр Азаг жоохон унтрах маягтай болох гээд байна. Энэ жоо Азад маань чимээгүй хүн. Ер нь л их чимээгүй тоглолт гарч ирж байна. За ингэ дараагийн 3 дахь дөрөөр яг одоо Jax болон Mad Fury гэсэн багууд 2 дахь дөрөнд төвөж байгаа болохоор уршаа хатдаг Sonic-сог захти тоглолтоор Sonic чигдэх юм бол дэлхийн аргаштай. Шууд дэлхийн арга ихтэй тоглолтоор чигэндүүл. Азарган тоглолт гарч ирнэ. Зя машин тартдаг шнууд хэлж гисэн. Smash. Аяа энэ гэдэг зурж шүү зарим багууд бол үнэхээр. Тэш мэдхгүй байна. Энэ одоо яг яах юм болоо? Тойрог мориг болол үнэхээр мэдхгүй байна. Чанга тойрог биш шүү дээ. Энийг иймэрхүү тойрог гарч ирэхээр л нэг хуглаад байд юм да. За купонгууд дараад гэж магадгүй. Ямар ч тач харж ий. Ингээд нэг купонгууд гараад ирчих ч магадгүй. Ер нь яг ямар ч нөхцөл купон гарч ирж магадгүй байгаа. Өнөөдөр ч одоо купон өдрийг байлаа. Бүтэг купон. Нэг азтай үзэж очноо. Заастаа чиг идэгэн л богод минь одоо сүүлийн өдөр ирэх тусам л ерөн сүүлийн тоглолтууд хөөх тусам нэлээд их тоглолт шүү. За энэ дэр зөрөгтэй Густав дээвэр дээрээс гарч ирж удаж байгаа. Зөрүүлээд дөрөж хөвчлээ. Нэгцээр ардаас нь реднер орж иржсэн нь олж дахиад хамаас суулгаа идсэн. За ардаас нь бүр 17 геймгүйгийн орж ирж иж. Тэр багс 20 толж ийн гарч ийнэ. За Fix миний гоё шүү. Мигзиг 2 тарихтаа ийцсэн. Гэтэ одоо нэг хүнээ олсож чадахгүй юм чи тоглолтын ганцаараа. Ударсан сэтгэл юм шүү дээ яриг. Оо. Зяре. Сиамад лаш брэгдаад хэмрүүга. За Перогийн дүүлийг харъя. Аяа мамуу минь цорын хамгаалт. Нааш бүхэлд нь л тэр доотлын барилга тэр чигээр модлыг дод авчиж. За мэдээс 50 ганцаар үлдсэн. Space Station геймиг дөр бүхэлдээ угаасаа дайрч ин л та. Хайр хүн болоо. Гигамоков. Оо nice. Pero 15 дөрөв өрөнд. За энэ тим физ болон 17 геймиг нийлж байгаа. Би баг сүүлээр тоглож өгцгээд. За одоо залгуулаа физик дээрээс нь 17 геймиг за тэглэг авах юм шүү. Килэг үзэг нийт 17 геймиг 8 дахь кил орж ирээ. Физогийн тоглолтоос 14 дөрөв өрөнд.
За 13 баг 42 тоглогчтой Эндермэд. Тэр Монголын амрыг ороод ирсэн. Артаас нь дахиад нэг яа. Моолыг орстой бөмбөгдөж байна доо. Тэр дэндийг арай унгаж чадсангүй. Нилээ болоод смок скил. Нилээ харин хэлээ харах шүү. Нэг смок руу бодоод байгаа килүүд авагдаад байгаа хамгийн юм. Сиаматива 13 дугаар 12-гийн 39 тоглогчтой. Сиано 2 баг 4-р төрөгдөр харин ч яасан ч олон баг сайхан амьдарч шүнчтэй. Ингээд тасан. За бүрүүгүүдийг харж. За Cobra танки дээр өргөдөд Space Station-гийн байлдаа энэ хоёр дэлгэрээс камер бүтэн 24 тал үлдчихлээ шүү. Яа. Яасан өргөтэй юм бэ? За тоорогч стаймер татагдаад бүрүүг нэг чики идтэй гэдэг тоор гараад ирсэн байна. Тайландууд ч 2-7 хоног дараалаад баярлах юм шүү дээ. Атакал раунд 2 нь бол онцлтонд орсон байгаа шүү дээ байнга. Ер нь тоглож байгаа тоглолт болгон дээр нэлээд тунаад. За Fury-гээс дээрээс нь зэрэг удаж иж Space Station Gaming байхны 11-4-26. За дараа багийн 34 тоглогчтой. PGC Esports Fury-г залгалаа бодоод хэл зөндөрлөг дээрээс нь тоглолт хөдөлгөөлөхэд 28 секунд дуу. За унаж болохгүй, нокурж болохгүй, байлдаж болно. Гол нь араад авах хэрэгтэй. Тэрээс нок хүлээ авахгүй. Аал эсвэл үг гэж байгаа шүү дээ. Японд 17 аймгийн сүүжиг ноклоод энэ хэсэг дээр чинь TSM FTX-оос тэр доотлын 2 тоглогч. Ер нь 17 аймаг бүхэлдээ хайргуул юм байна. Хашаа дөрөглөг орохын тулд яалтч дээрээс нь TSM FTX бодож таарна. Наан толцсон байгаа хэл бол Батын Батбатар авна шүү дээ. Иймэрхүү жижиг сажиг хэлүүд бол ерөөсөө алдалгүй авдаг. За мимэслэр өвтө 2 тоглогч бишин дээрээс уграад унтсан. Ургуул юм хийлээ да. NC байрлал тавьгүйсэн юм. Өндөрлөг байрлал дээрээс доошоо бүхэл баглын импакт үзүүлээд байгаа. Ятик зүудигэр 2 хин согоос нөхөрчихсөн. Дигэр бүр зооны гадаа болсон шүү дээ. Яаж байгаа юм бэ? Evil Summer энэ суулам Fury богд толж унаж аваад энэ ч доо бас давхар нөгөө талаар нь торж ирсэн дээ. За MCG баг энэ сүүдэд толж унах нэ. Тэг зооны гадаа юм орсон. Ресо 10 дугаар өрөнд. За нэг хэдэн соло тоглож юм бэ? NC-ийн унтсан. Jax's нэг тоглогчтой. За нэг соло тоглогч 8 баг тоглолтын төгсөлд үлдчихэж. Уул тойрлоо нэлээд олон баг биелгээ бодож байгаа л таа угаасаа. Шалтан төрж харахгүй дээ. Ингэж явах нь. За Jax сүлийн тоглож Fury дээр баригдаж байна. Jax тгүр байранд Evely нэг барлаа удаан барьж удахаар зөрүүлээ нокордог гэж байгаа. Зөрүүлээ нэг сум авч явах юм. Summer Яслаар дөрөв төрөлөө үтсэж үцээгээд өвтөг 8 дугаар нэдэстэй амар олон баг тавт төргийн нэртэшн дээрээс дончлаа. За энэ дараа чинь 6 төрөг гарч ирж байгаа бол Fury MCG лөө бодож эхэлж байна. За Buriram дээр дахиад нагсан нэг төрөг татагдчихвал Buriram-ын Batchicken дэ гэсэн чи. MCG 17 гэмиг Buriram гэсэн 3 баг төрөг ороод үлдсэн 4 баг төрөгийг хангаад гарцсан. Танки Insight-ыг ноклаа. За Fury багийг 2 талаас нь сэндвич хийж байгаа баг тоглолт төрөглөө оруулахгүй гэж үзэх байгаа л да. PGC Esports
Цаанаас нь дайран. За Мертисаар яг Юкика Моков л орж ирээ. Хедшотыг ноклаа гэжлээ. Олон мэрэгэн л дээ манай хүн. Үгүй мэрэг. Ангаах гол ер нь л хэцүү шүү. Ер нь хэцүү ш. Ярон гэсэлэр Библ спортын материалуудыг барьж авсан юм байна. Юуны 5 килтэй явж байгаа бол 17 аймаг шоу за Sonics гоо. Нөгөө тал бүтэн сквад явжсэн амар чимэг өхөн. Тэд дээрээсээ тоглож алдахгүй хаа. Цэвэрхэн гарч ирэх хэрэгтэй. Nice жирэмжээ. За Sonics ихний тоглолтоор нэг чекинд нэг энүүд нэг сайхан байхшруулна угаа. За програм нордра. God me ID Connexi. Нэ давуулаа шидсэн. Ширэмжээгийн кил гүзэгдээ тим 16 аймаг огс тоглолтын ганц тоглогч. Нордор гэж бүтэн баг ирсэн гэдэг мэдээллийг Нордор багийнхандаа өгж байгаа. За би бэл спортоос торг учраас Fury-тэй баг байлж байгаа. Тэгэхээр Fury айл эдний 100 тошоогоо 100 тал руугаа дайраад MCG багтай нэлээд байрлал өртсөн байна. Таки. За кросс арцсан ш. Ортос учраас Inside Flag дээрс гарч ирээ зөрүүлээ Таки мэдээлэл мэдчихсэн. Англи дээр гарч ирээд нохолж байгаа бол лингдөө флатыг унж байгаа бол Inside зөрүүлээд хоёрт тоглож ийн ургаж чинь. За ингээд MCG багш яг удаанаас тоглох. Сүүлийн тоглолт чинь ихний нокс биш. Хоёрт тоглолт чинь ноксон байх гэдэг. Сүүлээгээ сууж байгаа. Ронны сүүлийн гэлийг үзээгээд Team Fury багийн 8 дахь гэлийг MCG буюу Мөлцеркл гейминг багаас болохоор орж. Саднэр байдаг хэвчээ тэгэлдээ. Машин дээрээс 16 гейминг сууж үг үзэж яваад 16 гейминг багаас 4 дахь хорнд. За ингээд 5 багийн тоглолт нэр BB Esports Esports нэг суулаа тоглогчтой 4 баг. Тоглолтын төвчл програм Fury TSMF-ийг Sonics баг үлдэж байгаа бол BB Esports тоглолтоос 5 дугаар дасгаж байгаа бол Nordor TSMF-ийг 2 тоглолчийг хажуулаас нь фланг дээр дээвэр тулсан дүүлээ авч ургаснаар TSMF-ийг зоос ганц тоглох сүүлийн гэлийг трейдлээд Godmog үзснээр за 4-4 хооронд орсон 3 багийн тоглолт. За Sonics ихний тоглолтоор чикийн дүл дэлхийн авраг. Одоогийн байдлаар өсөө нэг тоглолтоор чикинсэн баг үдэх юм бол Navi MCG 2 л байгаа шүү дээ. Өөр баг байхгүй. Зяли. Фури. 10 гэлтэй газуурж байгаа ганц үг. Хамгийн өндөр гэлтэй явж байгааг. Нэг чик идэн угаа. Ай. За Fury go. Хэлээ нэг energy. За дэг ихтэй Fury гэхээсээ илүү нь өөр хэмтэй Sonics-ийг дэмжиж байна зайлвал. Үнэхээр хэцүү байна. Гол Sonics нөхцөл дээрээсээ дандаа жижигрээд байгаа. PGC аврах гэхэд бол үнэхээр Sonics бол хэцүү. За 3 баг торогдо багтчил байх юм бол ерөөсөө бүгдээрээ торгийн тоглолт хийчихнэ. Мэдээж энэ бол за Sonics гоо 130 яа. Дийлтний зүрхний цогц бүхэл тосл байж штэ. Эвгүй зүрхэн зогсож штэ бас л. За програмын 3 гэлтэй. Ерөөсөө л TSMF-ийг унаас 3 гэл л явж байгаа юм байна.
топ 4-ийн дуу нэг тим амар эвгүй те. Өө Икикамокын зүрхний цогл 153 гэж даач шít. Яаж байгаа бэ? 160 юм байна уучлаарай. 170 олоо явчлаа өөр. За тойрог нь Skyward татагдаад зүрхний цогөлд магасч байж. За бүрдэн нийт 3 гэлтэй. Ерөөсө Таиландаас орсон 2 багаас нь ганц програм л хийжлээд байгаа шүү дээ. Атакадраа трипл ч юм байхгүй. Сүүлийн 7 хоногийн weekly final-д орчвол бүрүүч нь ихтэй 7 хоногийн юу авлуу. Авсан санагдаад байна. 2-7 хоногтоо ч орсон бахад орг. Аггүй илүү. Аггүй 2-7 хоногт орч чадаагүй. Ихтэй 7 хоногт орцсон. Гэсэн ч гүү шүү дээ. 2-7 хоног дараа л орцсон байгаа. Солиорж байна. Яалт Sonics Go. Би Sonics-ийг дэмжинэ. PGC аргааг минь нэг алаад өгмөр байна. Им их хийвгүй критикал тоглолт үзмээр байна. За Fury штэгтээ сүндэр гэлтээс гайгүй явж байгаа хэрцэн гоо. Яа н одоо ингээл дараа 7 хоногийн 4-5 тагсан утсанд ингээл гранд файнал гэхээр ямар урд юм бэ нэрээ. Арай л урд юм байна. Өлиё. Би ганцаа сууж идэл. 2-7 хоног авсан баха бүр weekly final руугаа. Пястро андуураад гоцж ийн би болол. И флат биш флүүд гэдэг дуудаад нэг жоохон багцлаа дуудаасаад. Бака дэмжээр байгаа ч гэсэн Sonic Save PGC арга баг цагт орлоо да. Тэр тэгэл нээд амар шүү дээ. Програм хийдэг. Яа энэ бүр эвгүй болоо шүү дээ. Задгаад ороод ирж байна. Яа nice flat. Proxy ураагаа ичсэн бүрэн багс ганц тогловч. Nice Ron хийлд ураагаа ичсэн. Ээч. За бүрэн багс үлийн тогловч. Corner ардас бүтээстэр. Дөрөсөр нэгэ харцаа Fury-гийн чики байжаа явуулчлаарай. Амар жихээ ажиллаа Fury баг тоглолтын төсөв 14 кил 15 килтэйгэр. За Fury аппарт үсээ баг хүү чирээгээ нүдэж босч орж ирж байна ч. Ой яа энэ ч яаж ийна. За Fury ингээд амжилтаар 3-7 хоногдоо. Орж ирэх авч байгаа. 2-7 хоног үнцсэн байсан. Sonic минь нэлээд харамсалтай ихтэй тоглолтоор чигэндээ дүүхтэй юм болов гэсэн. Сүүлийн мөчид SWAT тоглолтоос орж ирж чадсан гоо. Жаахан фейл тоглолт орж ирж байгаа үл ойлголцсон байж магадгүй. За Fury бол баяртай байна баяртай. Тэр цаана зүүн дэдлийн тоглолтч бүр ширээгээ нүдээ босч ирж ш тэр камер дээр. Тапс гал ерөөсөө камер нүдлүүл ороод ирж байна. За. Fury.
Winner chicken dinner. За Япаки минь ганцог. За Fury-го үед дээрээ гээл Poppy юм байд авсан баха. Ер нь ч манай Poppy-ч үзэгч байна. Бэтэр болстой сайн явж байгаа баха. За ингэж руу болол угаасаа нөхцөл жийж ирсэн. Ижлаас нь Fury болстой бүр зүгээр ингээд шилж байгаа юм шиг саячлаа шүү дээ. Яасан хугацааны дараа 5 дахь тоглолт буюу дараагийн тоглолт юу орж ирнэ? Genji орж ирнэ. Fury гарснаар ардаас нөхөд. За Genji багт тоглолтыг хамтдаа харцгаая. Сүүлээр тоглолтын Genji-г харъя. Эдгээр чадах нь уртагаар. Гол бол маргааш 5 тоглолт үлээж байгаа. За яасан хугацааны дараа тоглолт эхлээс өмнө 2 минут эдгээд болцгаая. Аналистуудыг яриасан сэдвүүд. The tension just racks up and up and up. Yeah, it was beautifully done by Fury. They waited. They didn't get over-aggressive super early. They very easily could have tried to push onto Sonics, and that would have been detrimental to them. But they waited, and it was a pressure cooker. We talk about it all the time. And that nade from Tiggleton was what really opened things up. It got the knock onto Buriram. It did a little bit of damage onto a couple of the other players. Sure, he wasn't able to confirm the kill, but that kicked off that chain reaction. Once Buriram had lost one, Fury were like, hey, that's Buriram in the kill feed. We definitely want to make sure that they're done. More frag grenades come over the top. They were able to finish off Buriram. They did take a casualty, but as far as I could tell from the kill feed, and obviously this went down so fast, Waikikamuka pretty much eliminated the whole of Sonics. I mean, Fury pretty much eliminated more than a third of the lobby. No other team, Martin, even got double-digit kills in this game. There were no kills left for anyone else to take. Yeah, that's quite impressive. The way Fury, they macroed their way through this game was just super impressive. I saw them drive into the shooting range to put pressure onto SSG. The way, in general, they made sure they maintained control of the circle, put pressure on the other teams. I was just, yeah, pure skill of excellence here. It was, honestly, there were so many times I was like, they're going to lose a player. But they stayed 4 guys alive for that long. And you can see that, this is also pretty impressive to see 6 kills, 5 kills, 4 kills, or all in the top 3 inside here with the super good off angle to make sure that Buriram didn't push off to the west. That made sure that Buriram was forced to fight with Sonics. And again, in a situation where you're 4 versus 4 versus 4, you always want to be the last team to engage. And Fury made sure of that. Locking out then that kill board, and Insight going to be grabbing MVP here. Absolutely deserved for them. And of course, APAC Chunks now bringing a bit of the heat as well. It's about time, isn't it? Finally, the region I cast is getting show up. And I will point out as well, I think a lot of people may have forgotten this. Fury only came in today. Their first game was today, which means that they have managed to get it in 4 games. They got themselves a chicken dinner. I saw Insight tweet out the other day, said 11 games is plenty to get a chicken dinner. Turns out they didn't even need 5. So really impressive from them, and him kind of leading the squad there. The kills, the damage, just putting in work and being able to not only get the kills, but also, lead the team to victory to a certain extent. Well, let's go ahead and hear from the guys at Fury. I'm really hoping, by the way, 3주차 퓨리가 오늘 I feel like they 진입하자마자 need to 4번째 매치 만에 치킨을 획득하면서 위클리 파이널에 진출하게 됐습니다. 제 옆에는 플러드 선수 나와 있거든요. 바로 만나볼게요. 승리 축하드립니다. Congratulations. 오늘 정말 많은 킬을 기록하면서 공격적인 모습을 보여주시기도 했고 또 SSG를 정리하는 모습 또한 인상적이었는데요. 마지막 자기장까지 탑3가 남았습니다. 그때 누구를 먼저 밀어내야겠다고 대화를 하셨을까요? So, nice kills, a nice game today. When you guys are on the top 3, who were the targets in your mind? What kind of comms went through, and who were the number 1 priority target? I think the number 1 priority in that final 3 was actually we just didn't want to kill anyone. We just wanted Sonics and Brew to fight each other. So basically all I was saying for maybe 45 seconds straight was like, no one shoot, no one give any info. We just need to sit here and wait for them to fight each other. And that's pretty much what MC is. You just don't want to fight until you have to. So yeah, we definitely our comms are just calm, collected. We're just waiting for the other teams to fight each other, and then we just come in and swoop in and kill everyone. 피할 수 있으면 피하자. 좀 공격적인 것보다 좀 방어적인 면으로서 우리가 먼저 나서지 않고
소닉스랑 MCG가 먼저 싸우길 바라면서 이제 그때 돌파를 하자라고 생각을 했습니다. 정말 공격과 수비의 스타일을 균형적이게 잘 맞춘 퓨리였던 것 같습니다. 또 에란겔에서 강팀인 건 알겠는데 미라마에서도 사실 좋은 활약을 보여줬었거든요. 바텀 16에서의 모습도 그렇고 이전 매치에서도 3등이었는데 미라마 준비는 그동안 어떻게 하셨는지 여쭤볼게요. So you guys are known to be a very strong team in Erangel. However, in the last few matches we saw really good performances in Miramar. What changed in order to kind of make Fury a better team in Miramar? I think our coach Snooper has been really good for us. He's made sure that we work together a lot more. I think Miramar's a lot more information and scouting, and a lot more zones are a lot more predictable. So yeah, I think Snooper's been really good for us to help us work together. And I mean, Erangel's our spot on Erangel's definitely suits our style more than it does our spot on Miramar does. So we usually are better on Erangel just because that's our style compared to Luciana. Sorry. 저희가 에란겔에서 제일 잘하는 건 맞습니다. 왜냐면 저희 플레이 스타일에 맞기 때문에. 그런데 하지만 이제 코치 주누포라 저희에게 정말로 잘 맞는 코치이고 좀 그런 어디 존이나 그 서클 어디 있을까 어디에 생길까 이런 것을 정말 잘 말해주시기 때문에 잘한 것 같습니다. 그래서 위클리 파이널에서의 활약도 기대되는 것 같아요. 그리고 오늘 진행됐던 매치 전 인터뷰에서 부리람 유나이티드의 얘기를 했었거든요. 사실 퓨리는 부리람 유나이티드하고 개인적으로 친해서 SNS에 그 관계를 과시하기도 하고 또 아까 인터뷰에서는 서로 언어를 가르쳐주는 사이라고도 했는데 마지막에 함께 탑3에 와 있었잖아요. 부리람에게도 파이널에서 기다린다고 응원의 메시지 한번 부탁드릴게요. So beforehand, when we had an interview with Insight, we talked about how Fury is tight with Brew, and how you guys post things and teach each other the languages. However, in the top 3, you were with Brew. What kind of comms went through, and we want to kind of hear about what you want to say to Brew right now, if you could talk to them. I just want to say thank you to the last solo of Brew who ratted, I think it was Mime. So thank you for killing one of Sonic's for us. That would have been a really hard 4v4, especially since it was pretty much would have just been a straight 4v4 in smokes. But Brew managed to get some knocks for us, so appreciate you boys. 브루 인원 중 한 명이 누군지는 모르지만 인원 중 한 명이 소닉스 팀 교전을 시작했어요. 그것 때문에 감사하다고 전하고 싶습니다. 네, 이렇게 해서 플러드 선수와 인터뷰 나눠봤고요. 위클리 파이널에서도 꼭 좋은 팀들과 만나서 좋은 경쟁 보여주시길 바라겠습니다. Thank you. I hope you have great games. Thank you. Thank you very much. 네, 이렇게 해서 9번째 매치에서 치킨을 가져가게 된 팀은 퓨리였습니다. 저는 플러드 선수와 인터뷰 나눠봤고요. 계속해서 And that was Fury. A very candid interview as well. I always love to see a little bit of honesty coming out of the players, a little bit of insight into their thought process, Martin, thanking the last solo for making their life easier. But at the end of the day, they still had to step up and take that game, even if it was made a bit easier for them. Yeah, for sure. I always love to hear from Flood. He's always a super clever player, also an insane fragger. This guy comes out and always puts up numbers. It's good to see. And yeah, that's just the classical spirit here. Cool, calm, collected, clever comms, clever decision making. But to have a game like that, to have 18 kills and to play the way they did, stayed 4 guys alive all the way to the end, even with how many fights they were through. Also, this exact pull here from inside, no helmet, bruised up, broken vest. He had a huge impact in that fight and also the later stage of the game. I mean, Insight was just putting out numbers, but it wasn't just him. The whole of Fury were able to frag out. We saw it on the kill stats earlier on. The top 3 kill players are all on Fury, so that was really impressive to watch. And I love the way this endgame unfolded. Ronan manages to not only flush out Edie there with the nade, he also takes down Nordra, then Flood there to finish off Canaxi. Sonics, well, they did the job as Ronan started to apply pressure to them. He did get traded, but in the end, when Buram were down, Fury just had that numbers advantage. They isolated the solo player and they finished off the job. A really impressive performance there from Fury. And you know what? Something that they touched on during that interview was Snooper being that coach that has come in and really taken charge of the team and given them really good direction. And I think that the development of the squad has a lot to lean on him. So that was Fury taking the victory there in game number 4 today. We're going to go ahead and hop to a break now so the players can grab a quick comfort break. Still 2 games left to go today, remember, and 2 teams will be punching their ticket to the weekly finals. Grab yourself a drink, maybe a little bite to eat, and we'll see you after this.
뭐 다른 팀들이 지금 대파를 당하는 아니지만 열망전이 되고 차가 기가 막혔어요. 차가 화면이 놀랐어요. Not exactly what's going on with these fights, but a lot of eyes now being drawn to Oath. He has taken a couple of shots, and these outskirts teams are now starting to get vision inside the valley itself, most notably PGI. And you gotta give it to Oath, they're finding a way to survive. What is it? 车子一个。一个。一个，哇，头挡。抓右边。No way. He's just kind of scouting around. He's still way out in the distance. He's even on the left side of the vehicle, and he's going to take this shot. Oh my. 往前走，看长条跑。哎，卡住了，扣钱。这车停的位置就是为了保车而停的。扣钱啊！拍两辆，一辆，扣钱。这个可不能第一把吃了就奖励自己一把，这个没有奖励的空间。这不会想把它撞出来吧？这个摩托车能撞？这个车吗？我觉得得撞一下，得尝试一下。能撞出来，不然一辆再撞。哎，可以，车头撞过来了。 Oh my god. Completely without. 开着吧，自己的队友还能够。 山也上不去的。哎呦，哪有队友？没打这个没车的队伍在这种赛事下，他都只能选择扎。等会儿扎的队伍我们不说越来越多嘛？你看 VP 都扎了，就这个厕所，车要扎啦！这里我感觉有点危险。没了，血太低了。是的，好绝望，很绝望。 Oh no, they're gonna. Oh no. They hear him too. Oh, you gotta be kidding me. Dude, here comes the game of chicken. The ultimate battle for the win, and Sparrow there to clean it up. Gets the kill. 안녕하세요. 다들 알고 계시는 젠지 펍지 팀입니다. 반갑습니다. 이번 대회의 최종 목표는 식상하겠지만 당연히 우승입니다. 떡도 먹어본 놈이 더 잘 먹는다고 저희가 좀 많이 먹어왔기 때문에 이번에도 맛있게 호로록 먹겠습니다. 저희 젠지만의 장점은 노련한 노련미와 도전에 있어서 힘이 세서 강하게 빠르게 적을 제압할 수 있는 능력이 출중한 팀이라고 생각합니다. 저희가 제일 견제되는 팀은 저희들 자신인 것 같아요. 저희 젠지 만나면 3초 만에 다 박살 내드릴 테니까 조심하십시오. 픽댐 챌린지 젠지를 뽑는다면 우승할 거니까 꼭 뽑아주세요. 젠지 화이팅! 無事 PGC 出場できて、すごい嬉しいのと一安心です。今後の展望はコミュニケーション力を高めて、仲を深めていけたらなと思います。天才神オーダースターロード氏がいるんで、スターロード色が強いねチームになっております。 천재 신 같은 스타로드님이 계시기 때문에 チームの絶対的エースはやっぱスターロード選手だと思います。 이제 스타로즈라는 저라는 사람의 약발을 다 쓰지 않았나 믿어보려고 합니다. 이 세 선수 모두를. 인정. 負けたくない選手、ジブリ e スポーツのランブ選手、GNL のアメリカの選手には負けたくないです。ランブ선수랑 아메리카노 선수 저를 죽이겠다. 그 픽댐 챌린지라고 좀 투표하는 게 있는데 역배를 원하시면 저희 팀을 뽑아주신다면 기대에 부응하도록 노력 많이 하겠습니다. それ見せてこれが佐藤ですじゃない
aiming for world peace. Enter Force 36. Fighting. Welcome back to PGC 2021. More Titans entering the lobby now. Of course, we were talking about the Sonics earlier. Now it's time to introduce Gen G. Absolute beast of a squad, Chunks, and I cannot wait to see what they're going to do in this lobby. They're an absolute beast of the squad, but they didn't make it into weekly finals last week, so anything is possible. They are one of those squads that it feels like they have hit or miss days. They have Gen G days, I think it's fair to say, where they just do things that, at least to us, don't make sense. But when they work, it kind of clicks in your head and you're like, oh, wow, that play was amazing. How did we not realize they were doing that? So it's going to be interesting to see. I think Gen G are a very exciting squad to watch. Technically still the global champions, the reigning global champions. Let's see if they can get themselves back into that weekly final and start stacking up those grand final points. Well, we only need today to be a Gen G day. Of course, they could be coming in and going straight out. Are we potentially going to see some of those excellent plays in the last two games of the day? It's a lot to ask, Avenger, but Gen G are a team that can absolutely do that. Oh yeah, they can step up to the game here and win this one and step out, no problem. But it's not been a impressive performance from them so far, honestly. We've seen from them in ranked decisions, that was nice. I liked it. But coming into the first weekly final, 43 points is simply not enough. Like, even if they make it into this weekly final and if they don't win it, they're going to have an insane weekly final in terms of points to secure themselves a grand final spot, because there's so many teams that are in front of them. That's perhaps something that we need to take into account as well. Gen G, like Martin just said, they absolutely popped off, but they seem to be popping off more when the wins matter or during ranked decision. And unfortunately, in the weekly finals, they haven't racked up enough for us to consider them a safe bet, which is unreal when you think about people like Pio and Inonix and you go, we're not sure they're a safe bet. I didn't think we'd be saying those words, but that's kind of true. I just worry with Gen G because it's something we've seen in the past. They play best when I think that, going into a final few games, this is where it really counts. So if there was a time where Gen G are going to pop off, this has to be one of those times. They're not a squad where when nothing really matters, when nothing's on the line, they go in and they go for those big plays. It definitely feels like they are a team that perform better under pressure. Right. And when you have sort of off days and on days like this, Martin, and you know that Gen G's coming into your lobby, are there any teams in particular who might be looking at this going, oh, our game just got that much harder? Or do they not really think about that and go, look, they haven't been having a good time. If anything, let's focus on them and get them out of the way. Well, so statistically, the teams that are making it to the weekly finals, the more teams that make it is like the better teams are away from the lobby. But today has been a really rough one in terms of mechanical skill, in terms of the teams coming in. So it's not right. It's not becoming easier, but coming in as a team that is not playing from the beginning of the game, you kind of have to hit the ground running here, because all the other teams have already played, 4 games or more or less, depending on if they played yesterday or not, of course. So they need to just step up to the game here and just start fragging out, start playing extremely aggressive from the get-go. If they have any hesitations, they might as well not have played at all today. First game of the day, second place with 8 kills Look, Sonics once again, even though they're not in the weekly final and we can meme that as much as we want so far, considering they've just dropped into the lobby, Chunks, they're actually doing extremely well so far, and they also have to be one of the contenders here. I mean, one match, second place, it definitely bodes well. Sonics are a team that, as Matchroom and Cammy said during that game, have been talked about a lot, but have really been yet to prove it. So I think we can expect hope for big things from them, but are we at a point where we still expect it?
That's a rough one. I don't think we can really answer that question, but they had a decent performance last match. There is every possibility they can do the same again, but with only a couple matches left to do it in, well, it's a risky one. And how about a word for some of the teams that have been fairly mid-pack consistent, and we know they can pop off, but haven't? TSM have had a 3rd and 4th, Martin. GEX, who were so impressive last weekend, have kind of been chilled out so far with no top 4 finishes. Yeah, I want to see GEX pop up. I want to see ENDS pop off, even though they have a lot of points in the weekly finals so far. I want to see them in the weekly finals again. Yeah, Poppy бүр 2K-аас 42K. Baseland, they need to step up. Like, this is their chance to get into the weekly finals. This is their chance to show that they are good at the points game. As they showed us in the bottom 16 games, I really want to see them in a weekly final and see how they're able to perform. They're also not able to clutch the last one out, but they have been pretty amazing and pretty good at getting into the weekly finals. They've made it to all so far, so I would be surprised if we didn't see them in there as well. Every region here internationally coming together, of course, at PGC 2021, and so many of these teams with points to prove. We're only going to be sending 2 more teams into the weekly finals today. There are still 5 games tomorrow, but if possible, no one wants to wait until the final day. We'll be moving on to Miramar now for this next game. It's match number 10. Please take it away, Matchroom and Cammy. Yes, 5 дахь тоглолт. За энэ тоглолтын дараа дахиад тоглолт явна. Enonix Pyo Asura Ester. Иргэд болол яг бүтэн багаараа. За Jinjo Box-ээр тоглолт гэж гэндэг болол хэлэх аваад. Олон чигэд чадах нөгөө харж ил байда тийм ээ. Тоглолтоос үзье. За Jinjo-тэй хамгийн бараг ихтгэлтэй байгаа. За Чимкэр алуу TSM-ийг сонс явж байгаа бол Assocation иргэд баранд Jinjo багаас өөрснөө буудаг барлага авчиж 16 багж 64 тоглогчтой. Тэн жоохон surprise барих гэдэг даа Jinjo-гийн тоглолт. Тийг яах гэдэг нь бол хэлж мэдэхгүй л энэ. Пер багийг харчлаа. Өвтдөө минус суралдаа очиж. Шал энтэй бас суралдаад. За тэгтээ энэ дэр чин тэр гоё татагдуул гэсэн чи Пүү Ла Копрерагийн төрөг Кайшин багийн давтаа. Хараад чинь. Тэстэж мэдхгүй мэнэ. Аяа, тэр чинь одоо яа гэсэн үг юм бэ? Нэг дүрс шалгаж үзээд нэг юм. Би яа. Нөгөө дүрслүгээ гэж шилжээд. Тэгээд нөгөө дүрсэн дээр энийг хасаад шинэ мордож үзсэн. Энэ болж үлдэлээ гэж энэ дүрслүгээ шилжээд. За ингээд нэг шилжээд үзье зайдуулаа. Яч вэ? Үй. Ой. Ойлгооч. За байж байгаараа. Энэ медиа сорсдод нэг юм шиг туршиж үзээч. Дуу мөн хэр зүрж та бүхэн бас хэлээрэй. Тэр оронд нь
За, player settings 1600. Оо, Inonix ч бүр ийм өндөр season дээр тоглолт үлдсэн юм уу? Vertical 0085, General 16, Target 11. Ха. Яарчлаа да. Vertical 0085, General 16, Target 11 гэдэг чинь. Азарга биш дээ, боророо. Юугаар амьдраад байгаа юм бэ хаа? За, Space Station Gaming-ийн хувьд бол 10 дахь тоглолт. Ямар тааж яг одоогийн байдлаар бол 10 баг биш 9 баг чек хийдэг гаравцсан. Үлдсэн слотон дээр одоо өрсөлдөж байгаа даа багууд маань. Ай, за харжлаа. Ямар хөө тоглолт орж ирэх нь. Ингээл орлол тавьчих. Тоглох дуу гүнз байна уу? За nice. Энэ дуу зөрүүд байх юм бол гэлз тоглолтын дундор шилждэг юм лээ. Тэгээд өөрчлөлт бол ямар ч асуудал байхгүй. За, ерөнхий та бүхэн бас бэлэн байж байгаарэ. Тэгээд дэлэг бол хилж ус хийсч ирдэг юм байлээ. Сайхан хийсэд хүрээд ирэх бах. Хийсэд гоё хүрээд ирэн дээ. За, бүрээрээ мөнгө тоглолт чек хийдэг тун ойрхон байсан. Тэгээд голон чек нэдэж чадаагүй. Жохон болдорсон л та. За, Space Station Gaming хардлаг аймгийг харжлаа. Assocation Team Soft Sonics Genji. Энэ хардлаг аймаг ер нь Lilgos-аар тавьчлаа. XP. За, Sonic-ээр Edition бүр геймос. Ой яа, мамуу минь ч та доттой. Виг зөвшин дээрээс гайчлаа. Яа даахгүй штэ. Ардаас тусламжтай олчтой нь явуулчихлаа гэж хэлээ. Sonic-со. Та тэгэлтэн байгаа мэт ард нь. Яа. Яаж ирэх гээд байна вэ? Pero Hexlet мэл мамуу минь. Трогт бид өдөр ардаас давхар стил бодоод байгаа. Genji ихний тоглолт дотроос Genji чек гэдэг юм бол бас дэлхийн арга штэ. Хатаад өгөх бах та. За машин дэлбэрсэн дээ энэ дэр эвгүй. Яа ингээд дахиад нэг машин ирэх шаардлагатай болцсон. Смогцсон байгаа учраас машинтаа суух хангалттай боломж байгаа. Трайлын суугаачтай ичвнэ ич тоо. Тусаад ороод багийнхныг алах гээд байна. Смогтойгоо дуулаа амьдраад ах юм. Яа. Турсны цогт нэмэгдлэхгүй байт юм байж. Дөнгөчүүл тэгэл бар ууш штэ. Ерөөс сүлийнхаас тоглолт үлдчихэж байгаа. Гас тоглогч. Бас гонхтой шүү гэхдээ нэрээ. Нэг тэнийг юмнаас олончвол. Эчин ширэмзэд хийлдэм юм. Мамуугүй SR-т яваад иддэг доттой.
Обсер үрээ алдаа. Төлөөн ингээ явж байгаа мөртлөө. Зурагдаад байгаа зү. Амар сонио. Дандаа ингэдэж шүү. Яны Спартас Корн хэвэн хэдэр бүгд орж ирж байна. Американо доси алей машин дээр нэг спрей ороод ирэхэлт байна уу? Доси Канаксигийн молли юу юу? Том бол гайг байгаа шүү дээ тий. Манай үздэг хүн байдаг болохоор гайг байлгүй дээ. Доо зөрөө шууд хэлээрэй за. Асуудлуудад орно, асуудлаа шийдээд янзлна. За дараагийн дөрөв гэсэн чинь креатор филцэд дөрөв гарч ирээд мэдээ байрал боломжтой ихтэй дөргийн төв. За мультициркл гам гэвд бол хажуудлынх нь бас байрал дээр ороод ирсэн. Ортлесээр PGC спортын нийтдээ 3 баг болол яг одоо креатор филц иргэн торонд хамгийн байж болохоос дайжгүй байрал дээр болоо тоглож байна. Болж штэ. Хэзээрэт шүү. Гайгүй хаа. За минь идж байгаа юм байна дээрээс нь бүр. Вау. Sonics partitioned. Таймертай ч бүтээс кодра. Илүү хөтө орж ирж байгаа гэдэг чинь болж байгаа байхгүй. Баруун талаар нь програмтай байлдаж магадгүй дээ. Энд ер нь эвгүй байлдан болж магадгүй гэж тооцоолж байна. Гэхдээ Sonics бол гайгүй л үү дээ. За бүрүүгийн тоглолтыг хараа. Бүрүүч өнгө тоглолт Sonics Fury-ийн 3 үлдээд Fury Chicken дагаар авчихсан. За Genji байна л нэг сүүлийн тоглолтууд дээрээс нэг тоглолтоор нэг Chicken-ийг гараад ирлээс олон хүнийг агшруулад гараад ирж бас магадгүй. Тийм ээ. Ай-яй-яй-яй. Рамиди. Зяна ай-яй-яй-яй-яй. MSG-ийн танки. Тэр цаагуур Норд өгөөд медик анагси. Натлесиг дэр. Тамал цирклэвд болол яг дэвлээс хамарлын гэдэг гэсэн тоглогч нартай. Хоёр дөргийн байдлаар за 3 дахь дөрг бараг дахиад наашаа голлоод Кредер филчэн дөрөг гараад ирж бас магадгүй. Тэгэх юм бол бас гоё. Ер нь бол гүнзэр. Хөвтө Snickers Red Lobby Frost Kickstar энэ төг дээр. За pero наран тоглолт ийдсэн. За одоо эндээс хамгийн гуригтай нь бол юу шүү? Одоо энэ дээр чинь бол юу орж ирж шít. Бүрүү байна. Хамгийн гуригтай. Тэгээ зөндөө олон чиг идэх боломжнууд нь тэгээд ер нь бол баруун чиг хог дөр үсрээ авчихсан. Одоо нэг жоохон хүншиг тоглолт хийхгүй бол энэ тоглолтын дараа тэг ганцхан тоглолт байгаа. Шидэрлэх. Эхний тоглолтоор чикинтэг богод овсон юу гэхдээ үнэхээр. За гэсэн чи юу вэ? Кретер филц шлак операрагийн дэтлээ бол яана ч тоо. 17 гейминг боломж нэл бүрийрам гэсэн 3 багийн голыг бол үнсэн 3 дахь дараагийн дэг болцсон байна.
За Фацвэсийн миний MCG-ийн тоглогч Эвлиг салгаж аваад Зайнаас юм биш бүр нэлээд зараас дүүгчтэй би нэгээр өө ярдаас нь 2 дахь тоглолт чинь барыг унгаалаа. Үгүй байна. Гантлын давруудад хэлсэн байна. Жексэд нь өөрсдөө ториггүй байгаа. Ториг дорох шаардлагатай. Фашн хорон тоглогч, мөлцөрхөл хорон тоглогч. За 3 дахь дөрөг шахлаа да. Ja, Peraxlet mit Mamo Mix. Дээрээс орж ирж байгаа. Одоо энэ дэр Sonics баруун дараад бараг Gene хэлээ дөрүлээ байлдаж магадгүй хаа. Тэ яг байлдахдаа Gene илүү давуу кортой байлдах юм чи. Нэг Genji шууд ихний тоглолтоор хэдэ гараад ирлээс гоё шүү нэрээ. Тэгтээ дэлхийн орго. Шууд ихний тоглолтоор чигэндэл гоё. Харин тэгж идэж чадах нүгөө. SSG, Space Station Gaming. Ginger sort of no, I don't exist. This is my experimenta. Ginger гэдэг лөө. Харин тийм Genji хийнгүү л идчихсэн үлээ гэж залбираа сууч. Хэцүү байна уу гэхдээ яг нэг. Идэж чадахгүй бол тэгэл мал дээр штэ. Идчихсэн гэж залбираа сууч. За Pero. Санагсаа тардж мэл алдчих. Тэрээс бодлоод. TSMFTX. Max left Mamo Mix. Яа, Conexi шиндэрсэн бүр чигсэг амар соёжлаа саврыг. Хоёр гац критикал тоглож шүү. Яа, тэр шиндэрсэн нэг өмгрүүд байхгүй. Уртлагын чиптийн машины дугуйг хагарсан Jaxogоос за ганц тоглогчтой. Сүүлийн тоглогч нийт спред ч үзээгээд Jaxogоос 16 дөрөөр 15 погийн 57 тоглогчтой. За дүүрэн гонхтой шүү нэгтэй үе. Яа, асуураамын болт үсэрчих юм аа. Энд дээр нэг амьдсан бололоо гэнтэй. Тэгэл болох гээд байгаа юм л да. Наглын төргөр хөтөшин дээр амьдрах хэрэгтэй байгаа юм л да. Заминч ер нь Pero багч л хэцүүж байна да. Адилхан. Аль нь л хэцүү байна. Ер нь бол. Зовж гин. Өндөрлөл үзэж гин.
Тэр дор нь ирсэн. Channel Corn хийвэн Американо. За энэ дэр Американо Sonic 2 толчос алгаа ийдсэн байна. Тэгэлдээ хичмэн 2. За энэ дэр Shrimzig унааж яваад хүүе Sonic бүтэн болторчлаа да. Торид орж идэг байгаа. Дөрөвт торид зодол 100-ыг байгаа тоглож. Аяа. Американо ч критикал байх чинь дээ. Sonic Shrimzig дооны гадна. Уусаа нэг л харах юмчтай байлтаа дуусгасаар байгаа байхгүй. За Sonic согс сөрүүл 15 дэх оронд 14 багийн 50 тоглогчтой. Яг одоо бол Мэтин дэйба. За Мэт өгс. Дискордоор одоогийн боломж 5 дорын төвийг эзэлсэн байна. Stickers өвтрэлөө өдөртөө. GG. Хоёр тоглогчтойгоо явж байгаа. Берас хоёр тоглогчтой. GG. Женжи байна үртэл жаа хэцээд жишээний. Өнөхтэй юу? За би спорт удаад физтэйс юмтэйс барьж аваад. Энэ азтан болоос амар тодорлож байгаа сте. Ерөөсө машин дотор сейф явна гэж байхгүй. Бүхэл газар юу аюултай. Ийм багхгүй. Амар сайн тоглодог тоглогч нар нэг жижиг алдаан дэрэн дөрөлөө л ерөөсөө гараад ирдэг. Машинтай rotation дэвж байгаа. Гүүж байгаа баг ялгаагүй зүгээр. Гүүж байгаа үнийг авахгүй шүү баг. Машинтай явж байгаа үнийг баг хамаагүй сайн баг та. Иргэдөө. Чаали. Ja, wie bitte Sport, jetzt im Star, Fahrzeug fix. Айя. За Нордра Конакс оригинал л 2 тоглолч бариад авцсан байна. За эндэрс би бил спортоос бүтэн дашуулаад 5-аас 14 дэх байранд. За дисмэфтик согоос гол нь алдагддаг байлж та. Фестер одоо залгуудаа дүүл үүсч байгаа дүү штэ. Би бил уурах чинь шууд 3 тоглолттой нэмэгдэж орж байна. За эндэр Конакс гэсэн чи Фац байсан 4-6 пентаг үзэж байгаа. Текст дээрээс нь гараад ирж байгаа. Эндэр бол хангалттай дүүл аав. Лүктөр дүүлдэ гараад ирлээ. Сяйтжи. Штэ TSM-ийг суугас бүрдээ ганцаар үлдсэн. Цоторыг зөрүүлж тоглоно гэвэл хоторсон сэтгэл юм уу? Ахтай үдсчихэд гэж байгаа байна. Пүү. Алайландаа нэг жоохон зурагтай. Гэтэл TSM-ийг болоод иж ирчлээ. Яа, хүнчин дэлм стар воо. Юу болж байна гэж. За тэр мад дээр явсараад бас дуусчих. Бас гоё. За Journal Esports 12 дугаар оронд 11 магийн 38 тоглогчтой. Дээрээс уган дэрлийг шахат килийг хийчих гээд гүйцээгээд идэг. Fatfest уу наша Kaishin багаас орж ирээд энэ Kaishin ч өнөөдөр их олон багийг читгаруулж байна да. Аяяя. Олон жав ихтэд Kaishin дронаад rotation дээрээс атаклуулж байна. Фэзээс ингээд Fatfest багийн эвгүй харийг алдчихлаа шүү дээ. Ой, Густав Густавыг ургаахгүй Густав галзуурч юм болж иж штэ. Эдцээ Густав 2. Нэг долоод эхлэх юм болоод ерөөсөө 14-5 гэл ирлээ. Түү эдцээ. Зясуудыг л эцгээс гүцээд Kaishin багаас 11 дөрөөр дараа багийн 34 тоглогчтой. Яг яана гэдэг нь. Аяяя. Зял Густавын 4-16.
Бүрүүгийн Phoenix гэж авч байгаа юм уу? За тийм Fizz-д 10 киллтэй. Бүрүүгийн хувьд бол 8. Оо, 11 килл ороод ирсэн Fizz. Яана энэ ч тоо. 6 дахь төгөөр 10 баг амьдарч ийн гэж шүү дээ. Яали. За офтихныг 10 дахь өрөнд оруулаад яа энэ тим 17 аймгийн Спиротой зэрэг байлдаад 2 өөр багтай байлдаад хэлчихье. Яа мэдгүй энэ бүр амар нягт тоглолтууд гарч ирээд байна. Энэ тоглолтын дараа тэр ганц тоглолт болохоор. За энэ үед нэг эвгүй алей нэг гавья тим үзүүлдэг дээ. Гавьяатай үзүүлчих да. Ма. За энэ код аваарай. Өтийн купон авах хэрэг нэгдэж байгаа шүү. За Fizz 9-р өрөнд 8 багийн 23 тоглогчтой. Энэ сейвд бол яг одоо 4 киллтэй гараад ирсэн байна. Наашаа эвгүй модын ороод ирсэн Перог лөө. За сүүлийн жилийн амжилтаар Скүцэд 92-оос Скүцэс дээр Перог 8-р өрөнд 6 баг гэржсэн чи тим 11 аймгийн сүүлийн тоглолчид давхар унаагаад тим 11 аймгаас батууд орсон. За оноогоо сайхан бичиж аваад сайхан тий. Старт дээргаа юмда бичээрэй. Энийг авсан хүмүүснээс андотоо. Окей. Үрграмч өндөрлөг байрлал дээрээс өмнөх тоглолтын алдсан чихний идэх гэдэг нөгөө юу? Майд ч мөтөс сквадаар төрөг төвлөө яваад байгаа. Тоглолтын төсөлдөөс эвгүй. Чикен гэдэг юус магадгүй лээ. Яа 6 баг. Шали. Genji байх гэж тэ рот дээр баригдам. За энэ дэр юу авсан байгаа таад купон одоо. Талтыг чи бүрүүнийг өндөрлөг дээрээс чекэнд нэг гэж орж ирээд тах юм. Шали. Space Station Gaming-гоос 10 тоглолт. За яг нөө 10 тоглолт тоглолцсон багууд нь бүгд хөндлөлтчих. Оо хийцэн бахаа айл хэдийнэ. Өө нордро. За өндөрлөг дээрээс хай граунд байрлалт ч үлээд нь штэ. Энэстэй. Энэ баг Space Station-тэй үзэж магадуулах. За MCG ажлаас нь орж ирчихгүй бол гайгүй гэсэн чинь нордро тэр дээрээс бүлд нь орж байгаа юм ба штэ. Ай-яй-яй-яа. Матас битээс квадрат лимит нэг газархан чек хийдэг гэж. За програм чи бүр 15 киллтэй инстэ үзэх гээд байдаг. Ядчих хат гурлахнаа. Торогдоо нэлээд зодоо. Нордор хайргүй штэ. Тэр чигээр дийгэр гарч ирээд. Орны ард яг корд орхоос нэг секундын баг дойлон дээр баригдаад унчлаа. За програмаас хоёр тоглогчтой одоо бол мөрцөж иж явах. Ай-яй-яй. За бүрээс ганц тоглогчтой. Боотны ганцаар үлдсэн. За бүрүү минь баригт баяртай хоёр талаасаа баригдаад MSG хоёр тоглогчтой. За маад энэ нэг эвгүй глач хийгээд нэг чек идүүлдэг дээ. MSG хоёр тоглогчтой нэг тийчих байх гэж бодож байна. Маад ч бүр ганцхан киллтэй байж байгаа. SG харин бүр 11 килл мэл хийцэн.
Ай. За Madens аль 37-37 чек хийх магадaltaй. MCG дээр 20% явж байгаа юм. Яалт ч юм уу торгийн гайгүй барилт төр гэж хотлаа юм биш үү? Мад ч хамгийн гайгүй барилт тавьж байгаа юм шиг. Мад дээр төвсрээ барыг дуусган даа. За тэг зүгэн сэллаар MCG-ийн самрыг. Яа, за MCG зүгээр нийлүүлж чад галц амжиж байгаа гэж. Яшиг зүгээр. Зайлан даамж. Хийж ирээд авахгүй штэ. MCG. Нэд нь одоо яана гэдэг юм бэ? Тэ? Эспортс Стомарын бэрэл MCG-ийн сүлийн тоглож байгаа гол MCG-гээс унгаас өмнө зөрүүлж энэ нэг тоглож салгаад унчиж байгаа юм. За мад одоо энэ дэр нэг таймingтэй зэрэг дайрах юм бол азархан гэл гэж байгаа. Зали Madens Мади нөгөө нэг чик хийдэг дөрөв тайвар ижлэх дөрөв байгаа сте харин. Яг тийм байна. Мади чи энэ нөгөө кипайг унгаж аваад доор дот хэсэг дээрээс нэг чик хийжсэн шүү дээ. Энэ байрал юу явж байгаа юуны доотой юм байна. Мана. Доотой юм байна. Яхалааш юм бол амар штэй Стомарыг ноколж байд 2-4 нүгцэл за Madden чик гэдэг nice. Ямд тэгэхгүй энэ гэхдээ яалтч юм байдیں۔ Даваад тэр смокор амьдраад их юм. Зали уулааш амжилттай тийг зүг салгаж яваад энэ ч юу болоод байгаа юм бэ? Али Madden нэг язган чиг идэх гэж нэг төрөм хэлдэг 5 кил юм уу? Madden нэг гоё чиг ороод ирлээ авзарга. Энийг ч л хүлээж өнөөдөр одоо энэ тоглолтын тойргийн төв дээр хөвжсэн юм уу та хэд минь? Авзаргаан тоглож штэ. Яа нэг байгаа юм бэ? За. За ингээд сүүлийн тоглолтоор эргээд уулзцаа хэвлээ. Аналистуудын яриаг сонсцгоё. Thank you very much, Matt, Cameron. What an absolutely incredible game. I actually want to start off with a team that isn't the winners here because Avenger, that was absolutely mad from a kills point of view. I think when FaZe were fighting Buriram and they had 10 and 11 kills, there were still 10 teams left. So they basically had killed the entire lobby up to that point. And Buriram eventually ending with 15. That was seriously kill heavy. Yeah, once the circle shifted north in phase 4, due to land ratio, everybody on the south, they had to fight, right? And we saw that, how it collided. BBL, TSM, FaZe Clan, they pull up from behind, Brew, third party. Like, in general, the way that Brew played, that was just so well executed. Honestly, unfortunately for them, they were missing one guy, unfortunately, and they didn't make sure that Ents couldn't backfill them. And with this one here, Noato staying in blue for too long, and Ents' timing, that completely obliterated Buriram. Otherwise, they would have probably had a good fight with Ents later as well. But obviously, MadClan's positioning from very early on, the way that rotated, the way they decided to take that little dip early on, and the fact that not that many teams came out of like Korea fighting, just set them up very well for this win. And I love that rotate that Ents pulled out there. You just saw it on the highlights where they weren't afraid to send the vehicle down. Like,
Ent should have gone down a long time before that, especially with two teams holding them with really clean line of sight up to their position. But the fact is, they took a really big gamble in terms of sending that vehicle down the hill. They got involved. They were able to clean up MCG. And sure, they weren't able to finish off Mad Clan, but it put them in a much better position than just running down an open hillside would have been. Let's talk about that just a little bit, because Martin, you were mentioning the high ground there. A lot of the time in PUBG, it's an advantage, but here for Ents, who ended up backfilling, a little bit of a disadvantage. So they had to come down. That ended up being a good move, but not enough for the chicken dinner. No, this hill in general does not have a lot of cover, and it doesn't have a lot of dips and divots to play. And no kind of valley or canyon that you can kind of run up or down from. It's just open. Not a lot of trees, not a lot of palms, not a lot of rocks, not a lot of things you can play. So they had to make that move. And if they ran down with just smokes and util, they would have been naded out. And in general, the way they executed that in the end was the only way to try to win it. They had to give it a go, but Mad Clan, someone who we would technically look up to when we start thinking about which teams can absolutely get huge numbers of kills in a potential chicken dinner. Mad Clan certainly in that camp. I would argue FaZe Clan are definitely members there, and Buriram, who are up there as well. New Happy, of course, already qualified. It goes without saying, Chunks, that having these big kill games doesn't guarantee you a spot in the weekly finals, but we are seeing more of those aggressive teams with big kill counts make it now. Mad Clan joined, for example, New Happy in this week's final. Perhaps the meta's shifting just a little bit in the PGC lobby. It feels like every week the meta shifted. It felt like after week 1, the meta was, okay, let's just send it to the middle and lay low, because that's what KPI were able to do really effectively. And I think now the meta has definitely changed to less of a, let's just lay down and wait. It's more of a, okay, let's get into an all right position inside zone, get ourselves set up over on a bit of high ground, maybe in a compound. Let's try and get kills out of it, eliminate the teams that are nearby. Then we have a lot more flexibility on the positions we want to go into when the late game rolls around. Martin, would you echo this? Would you say that the way teams have been playing are quite fluid and quite different compared to before? I'm going to hold the phone on that one because we are about to hop to an interview with Mad Clan, but I will pick that up straight afterwards. Let's hear what Mad Clan have to 위클리 say. 서바이벌 3주차 함께하고 계십니다. 10번째 매치에서 치킨을 가져간 또 마지막 미라마에서 승리하게 된 팀은 바로 매드클랜이었습니다. 저는 래시 선수와 인터뷰 나눠볼게요. 승리 축하드립니다. 정말 래시 선수 오늘 좋은 모습 보여주셨어요. 특히 탑3 상황에서 상대 남은 두 팀을 이용하는 모습을 보였는데 그때 팀원들과 어떤 대화를 하셨을까요? You played the remaining two teams against each other to win this round's chicken dinner. What kind of communications went through? 올라가게 두고 그 턴에 저희가 오른쪽 MCG가 있는 걸 알았거든요. 그래서 MCG 3명의 최대한 수를 줄이러 가자 해서 하나를 이제 잡고 나서 둘밖에 안 남은 거 알고 있었고, 이제는 그 다음 서클이 그때 바뀌었고 거기서는 이제 서클을 보니까 MCG를 좀 오른쪽으로만 쳐내면 엔스랑 좀 싸우겠다 이 생각이 들어서 MCG를 좀 쳐내면서 게임을 했던 것 같습니다. 정말 그 마지막에서의 활약이 참 눈부셨던 We 것 tried 같아요. to. 매드클랜에도 We saw the Ents going up the higher grounds, taking the higher grounds, and knew that MCG was on our right-hand side. So when we saw the circles change, we decided to let two of them fight against each other. 거기서 저희가 커뮤니케이션을 좀 더 원활하게 한다면 후반을 갈수록 그러면 저희끼리 좀 챙겨주고 이끌어주고 하면서. What did you guys decide to do when there was 3 squads remaining, including you guys? 커뮤니케이션을 위주로 게임을 했던 것 같습니다. We decided to play with communication as most important factor. 아쉽게도 파이널 포인트 성적은 조금 저조했어요. 그래서 이 파이널에서 반드시 1등을 해야 될 것 같은데 혹시 You are slightly shy of remaining points to go into the grand final. If there are particular determination to go into the grand final, what would it be? 라운드까지 최선을 다할 것 같습니다. 좋습니다. 또 궁금한 게 있는데 보라색으로 염색을 하셨잖아요. We don't have enough weekly final points, but we'll try to earn as many points as possible and try our best for every single match. 느낌으로 좀 해봤습니다. 마지막으로 You bleached your hair and dyed it to blue. Did you change into darker shade on purpose or had to change because you didn't like the haircut style? I think I had to change it because I wanted some darker shade.
Please 네, have 이렇게 해서 please have a shout out for your 팀원들에게 teammates. 사랑의 전하는 래시 선수와의 Love you 인터뷰 guys. 마무리해봤습니다. 이제 오늘의 마지막 매치가 여러분들을 기다리고 있는데요. 과연 오늘 And that's Mad Clan there, taking the victory with some very in-depth haircut analysis as well towards the end there. But look, they've gone and done exactly what they needed to do. They're now in the weekly finals. But Martin, let's go ahead and talk about that point before, where the at the end of the day, things could have panned out very differently. Mad Clan there, absolutely incredible though. Yeah, obviously Mad Clan here coming in to the weekly final is important. They are also with Dignitas and Fury down there. They're going to be fighting to get into good spots. And now with Mad Clan's, what was a chicken dinner, they got through it and they needed to do it to get into having a chance for the grand finals. They need to step up. Like they cannot be playing this kind of slower passive style as you saw in this game. I want to see them more aggressive. I want to see them go out and frag for kills. They either need to win again so many times in this case here. They need to win this weekly final here or go to the grand survival if they could only go through, because they're simply too far behind in terms of points. Well, look, Martin, let's stay with you for this one because we did see a little bit of a different Mad Clan to what we saw at the start of the tournament. Would you agree with what Chung said earlier about how like the more aggressive teams and the more aggressive play styles are beginning to reap more rewards than say they would have at the beginning? Yeah, but it doesn't matter at this point, right? Like when we see this winner in chicken dinner format here, MC rule, we have nothing else matter than a chicken dinner. It's literally qualification to the weekly final. If you don't get a chicken dinner, it doesn't matter. And the reason why we see these teams fighting here is because they're forced to. It's not because they want. They want to make sure that there are 4 guys live all the way to the end. So the fight that they are initiating is due to the fact that they're trying to poke other teams away from their position towards other teams to make them fight, or they're simply forced to because they're in front of them and in between the circle. Coming into the lobby now is Enter Force 36. A little bit of an underdog coming into the tournament. They have had, though, their big moments. Just not enough, sadly, to be super consistent getting into those big leagues. They now have another opportunity to get into the weekly finals. Chunks, what do you think of E36? They're an interesting squad, aren't they? I mean, in the grand scheme of things, it's still a fairly new roster. They're probably one of the younger rosters in the tournament, but there's players on the roster, well, they're more than seasoned. Obviously, Indigo, Star-Lord, things that have been around a while. Definitely one to look out for. And teaming up with Aminot and Pureboy, it definitely shows that they are a flexible roster. And they're able to adapt. They're one of those teams that can go for that chicken dinner and can also switch it up and go purely for the kills. So I kind of assumed coming into this they'd be a roster that would be in a much stronger position than maybe they currently are. So I expect big things of them, and I'm sure if they are able to make it to the weekly final, they will be looking strong and ready to frag. We'll find out very shortly if Enter Force 36 can indeed make an impact in the lobby. Of course, this is the last game of today. They will potentially have the games tomorrow as well if they don't win this one to try and make their way in as well. Aiming for world peace as always, but maybe they can do that by only having to play a single game. And boom, Bob's your uncle, and they're in the weekly final. We'll find that out momentarily. MCG as well on your screens. Another team that have been trying to get that chicken dinner. They've historically been so good. They actually were in 3rd place, but they weren't quite able to make their way through this time in weekly survival. Here is one more shot today for them to do so. Taking you into the game now, we've got Matt and Cameron. Жиангийн сүүлийн тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. Хамтдаа сүүлийн тоглолтыг үзцгээе. Аяяя. Яадаг тоглолт гарч ирэхт вэ? Азарган тоглолт болох байх гэж их найдаж байна. Үлээцгээе. Сүүлийн тоглолт ерөөсө бүхний шийдэх сүүлийн тоглолт. За Madman явж явчихв. Нэшлээ шүү. 3-7 хоног л байгаа. Баяр хүргэе. Миний ганц дэмжижсэн баг. Одоо халаад өгнө. Жэнживэн одоо нэг жоохон тийш гарч хэрэгтэй байна. Тийм бол лаачлаа гэдэг үгнээс өнөөш орж ирнэ гэж хэлээ. Халаад өгнө хэдүүлээ нийлж хагаад. Хэлээ Жэнживэн урагшаа. Аюу байгаа шүү. Купон кодыг ерөөсөө нэг л хүн авах юм бол идэхгүй болно. Лимит ерөөсөө нэг хүн авах юм байлаа. Нэг хүн авах юм бол тэгэж яж.
Enter Force 36. Ой 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 ёо. Сүүлийн тоглолтоор төрж байгаа. Ториг ч гэсэн өвт Sonic TSM-ийг соглоод авта дээр гараад ирсэн байна. Би Bell Sport-оос Rozak төрөө ботсон байна. Уулт болоос хөөхөн гоё. Цансны бодвол. За player settings Pure Boy Enter Force 36. D-Boy 400 vertical 1 general 45 target 42 та. Ой залуу байна. Хөрхөн. Их хөрхөн биш үү? Center Force Star-Lord л их критикал байд юм да багийнхнасаа. Дуумон зэрэг байгаа сте тавнаха. Энэ одоо ч бараг зөрж гин үү да fuck. Энэ гацаж ихлээл хавсрагл үүсгэрэл жижигэрт юм байлаа. Одоо гайг баха. Энд гэхдээ яагаад ингэж амар зуураад байна. Гайхалтай. Яртушны байлдаануудыг сонирхноо. Ямар тоглолтод гарч ирж байгаа юм бэ те? За тий, rotation тоглолтыг арай. За, стрим байна жоохон. Lever G-coin байгаа шүү дээ гэн. Энэ юу шүү? Одоо дараа 7 хоног сүүлийн big cam явагдсан шүү дээ. Тэрнээс өмнө амжаад авчих юм бол зүгээр хаа. Дараа 7 хоногоос өмнө авчих юм бол дараа 7 хоног яг 3 дахь өдрөөс өмнө авчих юм бол хангалттай үсэх гэнүүдийг нь big cam австаа харавчихна. За би Esports Materials Code Marco Smash Mert. За физис нэлээд зөрөгтэй төрийн төлөв ороод ирсэн байна. Боломжтой. Esports rotation-ыг бол аяг одоо оруулахгүй наа. Яг юу гэдэг байгааг нь. Яран дог амиг л Cosmic Space шүү. Хараад амиг нэг чик хийхгүй болоо сонирхолтой шүү. Bottom 16-ыг яаж давж гарч ирлээ гэдэг. Тэгчээд ингээд чикинг бол мал дээр гонигтай. Яг идэхгүй болоос гонигтай. Гол нь идэх хэвээр. Наанцаа өвд болон би спортын төвтэй төрөг. Ким үү? За цаасаа нэг юу болохоо байж та.
Яг нэг болохоо ойлгохоор наашилдаг да. Яг ингэж нэг минер мап гаргадаг шүү дээ. Нэг юм жижиг ирэхээр. Ай. 15 гил 13 киллтэй. Ай. Бүрийрамч харин алсан биш шүү дээ. Мөнх тоглолт угаасаа 15 килл хийсэн шүү дээ бүрийрамч. Ганцаар явж байгаад. Тоглолт эргүүл айцсан шүү дээ. Space Station Gaming Mongolian Esports Pro Ensu гэж. Ajunel Sport Cord хэвэн Американо Тоси хүлийн тоглолт болохоор ялтч өнө 31-2 минутын тоглолт гарч ирнэ л дээ. Тэр хүртэл идэж чадвал старч гайвал тээ. Андрын гоч өнөөдөр ч ингээ бараг сартчлаа. Мистер Ланюрен. За Жэнжи Витес квадрат артишнд орж байгаа. Гүч гсэн л явж сейф. Зөв угаасаа. Нэгт байх нь нэглээс очтон тавдлал. Яа, зяастар төш бүгд цэвэрхэн нэгт байна да. Нэгтэн цөлийн тоглолт ялтчихв. Бүгд л их тоглож байна. Бүгд л алдаа гарахгүй хичээж байгаа хэл та. Weekly Rival. Би 3 матч 11. Өнөөдөр сүүлийн тоглолт. Сталбер эргэн тойронд. За хоёрт дөрөг яи Giants дата дөрөг. Эс ч өмнөх тоглолтоо чиг наалтсан жоохон уртаа байгаа. Харин чиг ингээл одоо удаа сууж байгаа шүү дээ. Ядраг таганы чиг наалтсан гольфтай гэл. За Space Station Gaming нийт 11 матч. Бүрийрам 11, PGC Esports 11, Pero 11, Ens 11, Circle Gaming 11, GNL Chicks 11 гэх. Өмнөх тоглолтын байдлаар бол Week 3-ийн өмнөх тоглолтын гэлээр ED 7 гээл ETC 6 гэлтэй гарч ирж байсан юм. Тэгээд бүрээр ёо. За Нордрав ингэж ороод амьдэрдэг болоо одоо 20 жил хүмүүс ингэж орлоо. Баахгүй шүү дээ. 3 толж голоор ороо. Тэр чигээр баруун шигаа. Нордра програм тоглолтыг гурлаа. Бүрүрүм. За брүү. Жинэл корд машин дээрснээс сарыг салгаад тэр хажууд талд нь хин жино нэлээд улаагаад амьдулчихлаа. Гэхдээ корн ардаас нь салгаж яваад хоёр тоглолт чинь чигсээ салаацсан. Хивчдэг дүүл авдаг юм да. Корн барыг өөрөө гарч ирээд дүүлдэг юм дээ. За хивэн англи өртөөсөн килling зэрүүлээд Американоос тэр хэлээд ороод ирж байгаа. Янлыг ургаад авсан. Жексогоос ганц тоглогчтой. Savior Free Fire фейлдж байгаа. Хаалгаараа суудсан байгаа тоглолт шиг. Тайминг нь тааралаа ороход бол хангалттай гэлээд юм аа энэ дэр. Хоёр тоглолчийг нь зурчлаа. Яах юм одоо яач чадахгүй шүү дээ. Савэр гадаа ханглаа бариад корны бүтэн бүцээг ийц. За ингээл нэг эсрэг нэг ямар амар зурч хоёр тал үе нэгэ. Хүүр юм аа.
Хүүхний. Аричтай нэрээ. Ай. Global Esports Exit GNL 3 киллтэй тосыг ганцаараа. Ганцаараа 57 тоглогчтой өдөр Саврын GNL-ийн тосыг үзээгээ GNL-ийг 4-16 руу барна. За Jackson Савр 1-3 даа ичлаа шүү. Ууртай байна штэ Бороски. Яах юм бэ ч дийлэхгүй штэ. Амар удаа ижлөө гэхдээ бүр. Яа. Nice. Энд ч л гоё тоглолтууд гарч ирж байна. Тэрөг миг салгах сарандаг аймагаас. Энэ муу компонентчтэй ямар харалттай байна. Rockstar Larfexi ч яаж байгаа юм бэ? Space Station Gaming кинонд Slar-та ицсэн байна. Space Station Gaming гэвд бодол гурлаа. Энд рот нэг эвгүй энтри юм да. Энтригээр л гарч ирсэн да рот ч юу эвгүй. Я Physics Light Gustav Hatzwes Fix. Физэс нэг эвгүй үжиг хийдэд гараад ирлаас гоё. Ч та Батам 16-гийн 2 дугаар өрд. Хоорондоо ерөөсөө нэг коронез рүүтэйгээр Арлаг амиг 1 дугаар байрлал орсон. Физ 2 дугаар байрлал орсон шүү дээ. Тэр яг JNG чек гэдэг хэвээр. Нөхцөл тойрог JNG-гээс тогтох юм л та. Өвт физийн файл дээр физийн фиксийн дэд киноныг орж ирэх ноклаа. За ардаас нь дахиад хөтөлөд чидэд килог үзэж магадгүй. Ганцаараа дээр хавилтаа шүү дээ. За авторитны толчтой хамт яваарай. Болоод жиж. Бол тэр. Sharp shot 4K. Pixel унаж аваад кино нөтөн үзээгээ Густав дээрээс нь олноос нь нотлоод амар гоё трейдүүд орж ирээд байна. Sharp shot трейд цэгийг нээдмээ турстай баримл юм байна. Баримл юм. Яах юм бэ? Ч дөрөд ганцаар шүү дээ. Удлаа. Татахгүй болоод SSG байна. Одоо байлна гэж угаасаа удлаа. Нэг жинж азарган чек хийдмээр юм да. За брэди. Өөрөө ганц тоглогчтой үлдчихлээ. God би ганцаараа. MNPL спорт дээр кашин доороос нь байлж магадгүй. За нийтдээ 3 солоо тоглогчтой хэрж 12 ог. Бас нягта барьж шүү богд. Яа тийм боллоо. Кашин Copropil андрын юу н. За энэ дэр жинжиг должиг харцсан. Чаддаг байсан бол Исарда унгаалаа. Тэрхтад ёо. Аяа. Хотлаа байдаг юм штэ аюурн тэр. Захаад Жинжиг бол буудаа тэрэг байхгүй та нар. Торгийн гадуур үнэхээр сайн амьдарч байгаа. Тий байхгүй л дээ. Энэ нөгөө машин дээрээс явж байгаа. Машин дээрээс ирнэ унгахад энэ дээр аваар аврах харагдаад байгаа байхгүй PGC дээр. Яг өөрсдөө тоглоод үзэх юм бол ингэж унгах чамаар хэцүү штэ. Хаад мэдчихэж байгаа та. Ингэж унгаа нэгдэг чинь бүр цэвэр чадвар байхгүй юу? Амар хэцүү бүр.
За тэгэлтэй. Хэллээ дээ хэллээ Женжи минь. Тооныга та пио цаа дарч чадахгүй байгаа. Тооныга та нөхөрлөө. Ассораг нэдлээ ижлаа. Соникс нэд. Женжи богс 2 тоглогч. За мултарч ин да Женжи минь. Явдгаараа л алдартай шүү дээ 15 дахь өрөнд. Rotation дээр бүр Sonic's эдтэй таалцчлаа шүү. За танки эстрэг дроос нэсбэт Женжи богс ханс тоглогч та. Ингээд пиомын ганцаар үлдэж байна да. Өрөн гөрөгтэй. Раста мэдхгүй. Ажирсан. Хэсэгэн зорыг ажир ороод ирсэн шүү. Эд зэвэрэг мамууг унгаж аваад нийтдээ ингээд энэ жиг оролцоод 4 соло тоглогчтой. За пиог үзээгээд Sonic Sogos ямар ч алдагдaltaгүй өдрөө. За тийм байна. Ямар ч алдагдaltaгүйгээр цэвэр 2 кил. Гонигтай нөө бас адилхан. Женжи ингэж юу нүүрнэд гонодох юм бодлоо. Тэгэхээр ч тэг ялын дэмжиж явах юм бэ. Одоо Madman дэшээ гарчлаа. Одоо Женжиг дэмжих юм уу, Sonic-ийг дэмжих юм уу? За дараа гайгүй амьдарч байгаа Sonic-ийг бол дэмжээ да. Сүүлийн тоглолт сайн тоглороо гэв. Гол бол утаа маань 2 чигээ бүр жиж ирээд байна. За бүрээ манайд Esports Gold мё ганцаар үлдсэн. Бас зайд бол бас гуригтай штэ. Юм чинь үлмэс. Backslide meal хоёрлаа. Жилээс Interforce орж ирээд байна. Backslide meal. За байхгүй шүү дээ. Нийт нэг бүж ороод тэндийг өнөглөө ийдсэн. Дахиад за нийт дахиад бол байхгүй маань. Өөрөөсөө дайрдаг ч юм уусгүй бол Mongolian шидэж кейлзэлгаа үзүүлэх юм да. TSMFTX хөнгө тоглолтын ус чи гэдэг магадлал өндөртэй байсан баг. Хэрэгжиж байгаа. Backslide SMCG 2. Ер нь одоо арга. Гэхдээ би өвт үлдэж магадгүй гэж бодож байна. Өвт үлдэж магадгүй байх гэсэн тамаг бол байна. Торг харин дарт торг яг өвтлүүл татах хэрэгтэй. Бол тийшээ татлагдчихвал. Sonic's BBL-ийн давтаа торг гэсэн. За өвтлөө татагдаад өвт үлдсэн. MCG-ийн тал зөрөх юм байна. Ерөөсөө MCG-ийн талаас Space Station-ийн нэг солоод болж орж ирж байгаа. Яжигсэн сүүлийн тоглогч Савиор зооныга дайм орсноор өөр багт кил болохгүй гэж онж олол God Meow ч гэсэн барыг зооныга даунах гэж байна. TSMFTX-ээр бодуулаад хэлчихсэн байна. Энийг бодсон бол одоо тэгэл барайд авчдгийг Сферогоос ч нэг ноктой тоглогч. Бас л хэцүүдэх гэж шүү. TSMFTX За давтар хөдөлж эхлэх 8 секунд болтоо. Оо, лүк мүкийн дэмарчдаг яагаад байгаа юм бэ? Их чиглүүлж уянгалуулж шít амнуудыг. Шууд ноклоод Interforce-ийн байрлалыг мөрөх гэж бас оролдож болно. Зоригтойгоор. Space Station гамгаас тоглож шít. Програм гаас тоглож шít. Уг нь Space Station гэвэл нийт оноо 52 оноотой юм шít. Star-Lord машин дээрээс нь хаалга өгнөж аваад наашаа Аманотлоо 2 долж ороод ирсэн. За ямар ч асуудал байхгүй Interforce уг явд бол Pero болон TSMFTX уг дээр баригдаад 13 дөрөөр 12-ийн 37 тоглогчтой. Тэр дээрээс Lil Cost орж ирж байна. TSMFTX тоглогч нарыг тоглоо. Зарим гүцээгээд Фэзог дээрээс нь давхар нэмэгдсэн. За инглерээс хормын дотор TSMFTX угаас ханс тоглож бэлдэж байгаа. Эсмин Cash дээр баригдаад очоод тэр нээдүүд ч ямар өвдөх орж ирж байна. Энэ нээд орцоо. Яг ороод килэг үзсэн. TSMFTX 12 дөрөөр. За ингэ дараа нэгэн багийн 33 тоглогч. Тэнд өсөл coming soon гэсэн чи сүүжиг дараас нь God Meow түрүүгийн соло тоглож салгаж байгаа. Ардаас нь шууд залгуулаа спрейдэд хэлсэн. Клин соло тоглож байгаа анзаарсан юм да. Хайшин жорог тэнд болторч байна да. Тесттэй.
Байлдаан чүрний 2 чигээ явсан баха. Бургам United Esports 11-ээр наран багийн 28 тоглогчтой. NC 2 kill. Тигр Устамар 2-оо Устамар тэр цусаад дарж байгаа тоглолчлоо дайрж ороод. Эцэг чинь гал оккорлоо доо. За юурны өвд нэлээ харамслаа зоно гадаа унаад. Зоноосоо жиж ирсэн. Фич. Зяли. Юу. Зэбано. Монгол аймагаас 6 кг шүү ганцаар үлдсэн баг чинь. Энд ихтэй одоо яах гэдэг тоглолт юм бол тоо. Зөө. Хортон устдаг. Юм шүү дээ. Сумаг 21 тоглолтчтой. MSG-ийн тоглолчид бол левел онч. За энэ дээрээс нь хангалттай төлөвлөлтөд орж ирнэ да. MCG 2 kill. Нээд дотлигтээс жоохон юу орж ирж байгаа юм аа. Так 995 самар 2. За Smash ажлаас нь орж ирээ Sonic-с бүтэн ивүүтүүлж магадгүй лээ. MCG-га ингээд уг нэг сайн амьдарч байгаа мөртлөө яг тоглолтын төгсгөлийн хэсэг дээр мал дээр иргээд байгаа өөрөөсөө. Тэгээ бүтэн муулж тэр доорн жиж ирээд байхгүй болчихлоо юм л да. 4 соло тоглогч 5 баг. Яалч тойргийн гавьяа юм да. Ай-яй-яй. Юу болж байна ч та. Зя. Би бол за жоохон муухай ч гэсэн өвтөй гэдээсэй гэж амар хүсэж байна. Яг энэ 11 дахь тоглолтын дээр. Хэрэг 5 кил. Дараа чинь 7 дахь гарч ирж байгаа бол Space Disney соло тоож өргөдөө өвтлөө бүхэлдээ за нааш шууд өрг болол. Ялчгүй даваад байлаа. Ингээд өвтөн тоглолтыг хараа. Шүүг баг бариад авсан тэр дээрээс бүхэлдэн BBL Esports гүцээгээд тийм 11 аймаг 6 дахь баримт 5 багийн тоглолт. За ямар ч соло тоглож байхгүйгээр үлдсэн 4 соло нунаад 5 баг нь үлдсэн байна. MCG-гээс мулж юм болов. За Sonic-ийн тоглолт дээрээс нь MCG-гээс орж байгаа чинь тэгэлтэн трейд хийж Самар за nice байла. Sonic-сог 5 дахь оронд MCG яаж тоглолтыг байлаа. За аль нэг азархан өвтөс би бэлтэй нэг тоглолтын төгслийн чек нэг end point-ыг тавиад өгч. Тийм бол яг нэг азархан чек идээд өгмөр. Энэ рүү за энэ ч та чекний магадлал өвд төр нэлээд өндөр байх хэрэгтэй хаа. Алтчгүй чанга. Өвд сквадра, BBL Sport сквадра, мультикл битээс 2 тоглогчтой, per 2 тоглогчтой.
Та нар нэгтэн тоглолт гэж мэдтгүү гэж хэл. Тэрэндээ MCG тоглогчтой, Пер 2 тоглогчтой, Хөвт Бүтээскудра, BBL Sport Бүтээскудра. Ай-яй-яй-яй. Энэ ч мэдэхгүй. Яндорох баг л яндорно да. Яли. Яа. Структурыг нийлүүлэх гээд байна да. Энэ хэдэн багуудаас чинь. Өвт зүүн дараа дарж байна. Перо идчих юм бол Перо чи ийм нөхцөл дээрээс иддэг штэ. Хоёлоо явж байгаа. За самрын Марко гонож бол Мерти бэрэл дөрүлээ танк нотлогдсон. Самрын бэрэл дөрүлээд Мерти гонож байгаа. Мөлцөргөл дөрүлээд 4 өрөнд болторсон. Ай-яй-яй. BBL Esports ч за Перо ч бараг ходорсон сэтгэл юм уу гэхдээ тэр дээр BBL Esports-оос яа одоо ингээ 3 баг амьдэрчлаа л да нэгсэн. Ходорсон сэтгэлийн юм л та. Аяа, Перо 24%. За өвт чекэнд чээсэй. Зүгээр өвт чекэнд чээсэй. За өвт чекэнд чээсэй. Өвт чекнийг харъя. Ерөөсөө. BBL Esports-ыг чекэнд төлмөрөг байна. Би шийдсэн. Фэрэгд ажилласан өвтлө хор их болохоор ялч BBL-ний талаасаа даваа болох гэдэг л. За BBL Esports өвтийн тоглогч нарын зүрхний зохилтуудыг үзүүлж байгаа бол Snake-с доош орж исэн BBL Esports-ийн юу нэг тоглогчийг салгаа ицсэн. Аяа, за код марко гинэз. Тэрээс ок байхгүй муу та. Гэнч BBL Esports. Огн зөглөөлөг шүү дээ. Тэр чигээрээ. Я нашла Верцакс лифт чим. За зөвхөн жиг ороод ирлээ азарга. Nice.
За гоногтой наа гоногтой.